Hello, maayong gabi mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong gabi kanatong tanan. Unya nagka-live ta karon mga kaigsuonan kay dunay importante nga pagahisgutan kabahin sa doktrina mahitungod sa pagtuo lamang maluwas na ang tao. Kini nga pagtuo mga kaigsuonan o kini nga doktrina dili kini doktrina gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Kung wala po yung usa ka apostolis ni Kristo nga nagtudlo nga tuhuan lang si Kristo, luwas na ang tao. Walay bisang kinsang usa ka apostolis ni Kristo nga nagtudlo niini nga tuhuan lang si Kristo, luwas na ang tao, maluwas na ang tao. Kay kini nga doktrina mga kigsuunan, dili kini doktrina gikan mismo ni Hesus. Wala magtudlo si Hesus niini nga doktrina. Gikan kini sa gikan kani ni Martin Luther, no? Gikan kini ni Martin Luther. So kanang doktrina sa mga born again Christian, kanang mga protestante, mga Baptist, nga tuhuan lang si Hesus, tuo lamang ni Hesus, maluwas na ang tao, dili kana doktrina gikan sa balaang kasulatan ug kay tungod kay wala man magtudlo ang atong Ginoong Hesukristo ni ana mga kigsuunan nga mutuo lang luwas na ang tao. Doktrina kana ni Martin Luther mga kigsuunan. Ni ako'y basahon mga kigsuunan usa ka libro, World History mga kigsuunan, no? World History, Gregorio F. Saidi, Sonia M. Saidi, 5th edition. World History, kasaysayan sa kalibutan. So gisaysay diri mga kigsuunan, sumala pa niini nga libro, World History, sinulat ni Gregorio F. Saidi. Tumbasahon mga kigsuunan ha. Dinhi sa pahina 156, nagingon diri. Luther, father of Protestant revolt. So kini day si Luther mo amahan sa mga protestante. Siya ay amahan sa mga protestante. The man who lead the Protestant revolt. So si Martin Luther usa ka tawo, siya ang nagpasiugda niining protestante, no? Siya ay nagpasiugda niining protestante. And changed the image of Christendom was Martin Luther, 1583-1546, a German Augustinian monk. So si Martin Luther usa siya ka Augustinian monk, no? Usa ka German Augustinian monk. The son of a poor miner, Luther was born in Eisleben, Germany on November 10, 1483. So kanidi si Martin Luther mga kaigsunan, ato mong hatagag background nga kini si Martin Luther usa ka German Augustinian monk, nya anak ni siya sa pobre, no? Pobre nga ginikanan. Nya si Luther mga kaigsunan, si Martin Luther natawo siya sa Germany nya tung November 10, 1483. Despite his family major income, he was given a good education at the University of Erfurt. He became Augustinian monk and later a professor of theology at the University of Wittenberg. So dili basta-basta si Martin Luther, no, kay nahimo siyang Augustinian monk, nya nahimo dayon siyang ngadto sa ngadto nahimo siyang professor sa teolohiya sa University sa Wittenberg. Between 1514, gingon diri. Between 1514 and 1518, he was spiritually troubled about salvation. So niya sa higayon, no, sa tuig 1514 ug sa 1518, he was spiritually troubled about salvation. So niabot ang panahon nga adunay kahasol si Martin Luther, no, aduna siya gitawag natong spiritual trouble. So aduna siya kalibog sa iyang hunahuna, niabot ang panahon niadtong 1514 ug 1518, si Martin Luther aduna siya kahasol sa iyang hunahuna, no? Aduna siya kahasol sa iyang hunahuna
kabahin sa kaluwasan. Kabahin sa kaluwasan. Gingon diri, he began to doubt the church teaching. So dito na nagsugod mga kigsunan sa iyang hunahuna mga kigsunan, aduna na siya pagduha-duha sa panudlo sa simbahang Katolika, no? Kay niabot man ang panahon nga si Martin Luther nakabaton siya kalibog, kahasol kasamok sa iyang hunahuna, kabahin sa kaluwasan. Mo na nga kay nakabaton man siya kalibog o kasamok sa iyang hunahuna, mo na dito na nagsugod ang iyahang pagduda. Aduna na siya doubt, no? Mahitungod sa panudlo sa simbahang Katolika. Gingon diri, one day, gingon diri, between 1514 and 1518, he was spiritually troubled about salvation. He began to doubt the church teaching. One day, he read the Bible teaching on salvation. So, sa kadlaw ni ana, nagbasa siya sa Biblia, no? Kabahin sa kaluwasan, no? Kabahin sa kaluwasan. Unya gingon diri mga kaigsunan, for in it in Christ is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Romans chapter 1 verse 17. So niabot ang panahon nga si Martin Luther nagbasa siya og Biblia. Nya ang iyang nabasahan kining naa sa Romans chapter 1 verse 17, no? Nagisgot ito kabahin sa pagamatarungon ang tao pinaagi sa iyahang pagtuo. Gingon diri, this revealed to him that man is saved by accepting and trusting Jesus alone, and not by church sacrament or doing good works. So dito din nagsugod na nga sa si Luther nagbasa na siya sa kasulatan, doon na naman siya kalibog si Martin Luther. Dito nahitabo nga dito na siya nagmugna niya ng doktrina nga ang tao maluwas pinaagi sa pagdawat ug pagtuo lamang niya kang Hesus, ug dili pinaagi sa mga sakramento sa simbahan or sa mga maayong buhat sa tao. So lato pagkasulti mga kaigsunan nga kanading doktrina nga tuhuan lang si Hesus, dawaton lang si Hesus, ug dili na kinahanglan ang sakramento sa simbahan, dili na kinahanglan ang mga maayong buhat, doktrina kana ni Martin Luther. Resulta kana ni Martin Luther sa iyang pagbasa-basag Biblia nga dunay na siya kalibog sa iyang hunahuna. Kabahin sa kaluwasan, ni resulta nga nagbugna siya iyang doktrina nga tuhuan lang si Hesus, dawaton lang si Hesus, dili pinaagi sa mga sakramento ang tao maluwas. Resulta na sa kalibog ni Martin Luther mga kigalaan. Sumala niining libro nga akong gibasa, Word History, Gregorio Ipsaidi nya Sunya Imsaidi. Sumala niining Word History nga akong gibasa. Nga niabot yung panahon mga kigsunan niadtong 1514, 1518 nga si Martin Luther aduna siya gitawag na to spiritually troubled, no? Aduna siya kalibog sa iyahang pagtuo. Aduna na siya kalibog diha sulod sa iyang hunahuna, kabahin sa kaluwasan. Muna mga kigsunan nga usa kadlaw niana si Martin Luther sumala ani nga libro, usa kadlaw niana nagbasa-basa siya og Biblia. Nakabasa din siya anang Roma 1:17. Unya iya dayong gipanday kana nga doktrina, og didto namugna ang kanang doktrina nga gidawat sa mga Protestante, kanang doktrina nga gituhuan sa mga born again, mga Baptist, nga tuhuan lang si Kristo. Tuhuan lang si Kristo, dawaton lang si Kristo, ug dili na kinahanglan ang mga sakramento. Resulta kana sa kalibog ni Martin Luther mga kigsunan. Resulta kana sa iyang kalibog, unya gabasa-basag Biblia, unya nagpanday dayon siya iyang doktrina, nagmugna-mugna dayon siya iyang doktrina nga ang tao maluwas pinaagi lamang sa pagdawat niya kang Hesus, ug pinaagi lamang sa pagtuo niya kang Hesus, ug dili na pinaagi sa mga sakramento sa simbahan ug mga maayong buhat. Doktrina kanang Martin Luther. Resulta kana sa kalibog ni Martin Luther. Kay niadtong 1514 mga kigsunan, adunay kalibog si Martin Luther na hitabo sa iyang kaugalingon.
muna sa iyang kalibog nagbasa-basa na lang siya Biblia, nay resulta mga kigsunan nga nagtukod og nagbuhat si Martin Luther og iyang doktrina. So sumala ni ini nga libro mga kigsunan nga akong gibasa, World History. So kaya ba ninyong panindigan nga sayop ang gisgutan din sa World History? Kaya ba ninyo nga i-refute? Kaya ba ninyo ni nga gubon na kini nga history sayop? Ha? Kay ang gasuwat ra ba ni ani si usa ka historian, Gregorio F. Saidi. No, mao na mga kigsunan. Mao na mga kigalaan nga kanang doktrina nga pagtuo lamang tuhuan lang si Kristo ug dili na kinahanglan nga mukumpisal pa ta, dili na kinahanglan nga magpadihog pa ta, dili intaw na gikan sa atong Ginoong Hesukristo nga doktrina. Gikan kana ni Martin Luther mga kigsunan. Resulta kana sa kalibog ni Martin Luther. So subok kay pamalandungon nga kanang doktrina nga pinanday ni Martin Luther, kanang doktrina nga gibuhat-buhat lang ni Martin Luther, daghan kaayong na biktima ana. Maor ba nay doktrina sa mga born again? Maunay doktrina sa mga born again ug maunay doktrina sa mga protestante ug sa mga baptist nga motuo lang ta ni Kristo, maluwas na ka. Ug dili na kinahanglan ang mga sakramento ug mga maayong buhat. So ayaw mo kumpiyansa, dili kana doktrina sa atong Ginoong Hesukristo ug wala magtudlo ang atong Ginoong Hesukristo na labi nang wa magtudlo ang mga apostoles niya na. Kung dili gikan ra kana ni Martin Luther mga kigsuonan. Kay sumala manggod kung anhi manggod ta magbase sa balaang kasulatan mga kaigalaan. Diha sa Santiago 2:14-26 kung inyong basahon, si Santiago mismo ang nagsulti niya na. Asa man ta mutuo? Asa ta mutuo? Ari ba ta mutuo ni Martin Luther nga gi-excommunicate na sa simbahan? Sinalikway na siya sa simbahan o ari gyud ta mutuo sa apostolis gyud mismo sa atong Ginoo? Unsa may gisgutan sa mga apostoles? Usa niya na sa Santiago. Ingon Santiago 2:14-26. Patay ang pagtuo way buhat. So klaro kayo nga ang kalagday sa pagtuo, ang makapabuhi di sa pagtuo, ang atong buhat. Kay patay man day ang pagtuo kung way buhat. Sa ato pa, ang nakapabuhi di sa pagtuo, ang buhat. O, di ba? Sama sa atong lawas, patay ang lawas kung walay espiritu. Ingon Santiago. Ingon usab niya na ang patay ang pagtuo kung way buhat. So kinahanglan ang buhat iuban gyud na siya sa pagtuo. Wala mingon Santiago nga ang buhat resulta ra na sa pagtuo nimo sa Ginoo. Wala mingon Santiago. Daghang bang mga pundok tinuhan mingon nga ang buhat resulta ra kuno na sa imong pagtuo sa Ginoo. Wala mingon Santiago nga ang buhat mo resulta ra na. Wala mingon nga ang buhat bunga ra na sa imong pagtuo. Wala. Ingon sa Santiago, patay ang pagtuo way buhat. So ang pagtuo ug buhat mag-uban gyud na mga kigsunan. Dili kay ang buhat bunga sa pagtuo, ang buhat musunod na sa imong pagtuo, sayop na mga kigsunan. Niya pay dugang pahayag ni Santiago. Ningon Santiago, makaluwas ba kaniya ang pagtuo lamang? Sa tubag ni Santiago, dili gayud. So klaro kay mga kigsunan nga kananding doktrina ni Martin Luther nga amahan sa mga protestante nga mutuo lang ta ni Kristo, dili na kinahanglan ang mga maayong buhat. Si Santiago mismo ni supak. Si Santiago mismo ni supak ni ana nga doktrina nga mutuo lang ta ni Hesus, dili na kinahanglan ang maayong buhat aron ta maluwas. Si Santiago mismo ang nisupak ni ana nga doktrina. Kay si Santiago nag-ingon, dili makaluwas ang pagtuo nga way buhat. Di man kana? Na moingon gyud nga ang pagtuo lang luwas na. Pero asa may tuhuan na to? Kining giwalis mga born again nga igo ra silang nisunod niining doktrina ni Luther. Kining mga pastor nakatunob man ni sa laway ni Martin Luther. Nakatunob din sila sa luwa ni Martin Luther. Nga mutuo lang ni Kristo luwas na. Dili na kinahanglan na maayong buhat aron tao maluwas. Doktrina na ni Luther,
og dunay mga pastor nga nakayatak sa laway ni Martin Luther og nagtudlo ni ana nga doktrina. Pero si Santiago nisupak niya nga doktrina. Kay si Santiago nagingon, patay ang pagtuo way buhat. Ingon Santiago, dili makaluwas ang pagtuo nga way buhat. Dili makaluwas ang pagtuo nga way buhat. So kinahanglan ang pagtuo ubanan gyud sa buhat mga kagalaan. So wala masayop ang Santa Iglesia Katolika sa iyang pagpanudlo nga samtang aduna kitay pagtuo sa Dios atong ubanan sa mga maayong buhat. So si Santiago yun mismo ni ingon, si Santiago mismo mitubag, dili gayud makaluwas ba kaniya ang pagtuo nga way maayong buhat. Ingon Santiago, dili gayud. So kinahanglan ang imong pagtuo, kinahanglan ubanan gayud nimo sa maayong buhat. Kay kung mutuo lang ka ni Kristo, imo lang tuhuan si Kristo, dawaton lang nimo si Kristo, nya wala, dili na kinahanglan ang maayong buhat, sayop ka na mga kigsuon. Ingon ni Dante de la Cruz, basaha ang Episodos 8. Kanang Episodos 8 kanang Episodos 8, wala ka kasabot niya na. Wala ka kasabot niya na. Wala mo ingon Santiago, ay wala mo ingon San Pablo nga dili na ta mo buhat. Wa man nimo tiwas ang bersikulo 9:10 ana. Imo ba nang gitiwas ang bersikulo 9:10? Nihunong ra ka diha sa bersikulo 8. Ato ning pasudlon si Dante de la Cruz be. Tay pasudlon. Kanang giingon sa Episodos 8 nga giluwas kamo pinaagis pagtuog dili kini inyong buhat. Unsa man ning dili ato buhat? Kana mo pagpakamatay ni Kristo. Hello Brad. Hindi na katugikan. Hello bro. Saya to'y kalagad Brad. Live man ka. Kumusta na matoy mo hang sa to'y gingon nimong Episodos 8? Okay Brad, ako explain bro ang Episodos 8. Kay wa maguna nimo masabti ba? Kanang giingon ni San Pablo nga giluwas kamo pinaagis pagtuo og dili kini inyong Atong basahon, ilaos na to sa Sige. Nalapos na ko yan Dito ko lugar. Kanang giingon ni San Pablo bro nga dili ka na inyong buhat. So dunay laing ka buhat ana. Unsa may gipasabot ni San Pablo ana nga dili kini atong buhat. So dunay laing tao nga nagbuhat niya na. So mao na nga kanang giingon nga dili kini atong buhat. Mao kining buhat sa panubos, pagpalansang. Nga katong gibuhat ni Kristo nga nagpalansang siya aron ka maluwas. Dili to imong buhat kay dili baya ikaw mo ay nagpalansang sa krus. Dili baya ikaw mo'y nagdupa sa krus aron ka maluwas. Ang Ginoo mo'y nibuhat ato. Usay pagis kaluwasan? Usay pagis kaluwasan di ay? Daghang paagis kaluwasan brother. Di pila ka ba pagis kaluwasan yung tatlo? Pila ka ba kay pagingon niya tungod sa grasya ang pamaday mo. Tungod sa grasya kapila. Daghang paagi bro. Daghang paagi bro. Sige, pila ka ba? Muna ako arita sa Episodos 8 pila ka paagi ang kaluwasan Episodos 8 rata. Sige. Kanang Episodos 8 nasabtan ba na nimo nga kanang giingon diha nga dili ni atong buhat nasabtan ba na nimo? Kinsa nang dili atong buhat? Kinsa may nibuhat kung dili na atong buhat kinsa man ni buhat ana? Ginoo nagbuhat ana mutuo kaniya. Unsa na nga buhat bro? Unsa na nga buhat? Buhat nas pagtuo nga nakaplaga nimo si Kristo nga manuluwas. Taka man kay. Pataka man kay. Dili ka na buhat pagtuoy. Kanang giingon diha nga. Paminaw sa ara raman ta sa Episodos 8 unya sa nang paagi. Kanang Episodos 8 nga nag-ingon nga dili na atong buhat. Kang kinsa lagi nang buhat kung dili ato Kanang buhat sa paglansang trabaho nas Ginoo. Ang importante nga mo lagi pasabot ana. Mo lagi pasabot ana bro. Mo na gipasabot ana Episodos 8. Kay di man nato buhat. Bro, mo na gipasabot sa Episodos 8 ni San Pablo nga dili kini atong buhat kang kinsa din ning buhat na sa atong Ginoo ang pagpalansang. Siya may midupa sa krus aron ang tao maluwas. Ato aditong buhat.
Di ba dili? So mo na gingon ni sa Pablo, dili na akong buhat. Para matubos ta kay gikaluy anta mo na gitawag buhat sa kaluoy na. Ay Dili mo ako lagi. trabaho. Pero wala magpasabot nga wala na tay buhaton. Mao Kay lagi na. basa ang Arga, bersikulo 9. Oh. Dahil sa Jess. Basa sa bersikulo 9 Jess bro, wa ba tay buhaton? Imo man ang giputol. Ay, buhat mayo. Human ka nakadawa sa kaluwasan ito ka salamat. Kristo. Salamat. Kanang giingon ni Pablo Mag-unsa na nito? na gibuhata di kang Kristo para magbuhat og mga maayo. Kanang buhat maayo resulta na nga ikaw na kay Ginoo nito kanya maluluwas. Ang kaluwasan pinagis pagtuo. Sa ato pa day brother, dili lang day pagtuo lamang. Kaya naa may maayong buhat. Buhat, pagtuyog na kay kanang Good. pagbuhat. So, Mo nay sayop day ng kuan bro. pagbuhat maayo tungod kay na kay Ginoo. So sayop day ng faith alone, sayop din ng pagtuo lamang. Kaya naa man day buhat. Kanang ang pag-iway pagtuo bulungon Di ni ba, mo tubaga ba? na Di, tinuod tubaga sa ba? Ginoo kay Di, kabaga ako pangutana bro. Amo ko mangutana bro og unsay sunos pagtuo. Ang ako pangutana sayop din ng muingon ta nga mutuo lang o faith alone. Kaya naa man day maayong buhat pa. Sakto ba bro? Nga sayop Walang ng muingon tagtuo lang. sa uban nga una-una ingon na sila mo may pagtuo di ta basol ka mo may abot. Di ba? Ang akong pangutana nimo ba? Di, ang ang akong iyong pangutana tuo nimo. nga ngalan Di, pagtuo. tubaga ako pangutana. Sayop ba nang muingon ta nga mutuo lang tang Kristo, dawaton lang natos Kristo, dili na kinahanglan na maing buhat. Kanang dili na kinahanglan na maing buhat, sayop din na nga pagtuo. Sakto ba? Yes or no? Sayop na. Okay, sayop. Si sunod pangutana bro, sumala ni nga libro bro. Bro, sumala ni nga libro ba, word history. Muuyon ka bro nga kanang doktrina nga tuhuan lang si Kristo, dawaton lang si Kristo, dili na kinahanglan ang mga sakramento simbahan. Uyon ka bro nga kana doktrina lang na ni Martin Luther, resulta ra na siyang kalibog. Yes or no? Unsa nga klase sa sakramento simbahan nga giingon nimo nga Dili Usa ba? ka siya, Ang akong pangutana sa imo ba? Kanang muingon ba, kanang muwali ba nga tuhuan lang si Kristo, dawaton lang si Kristo, og dili na kinahanglan ang sakramento simbahan og mga maayong buhat. Muuyon ka ba ni ana nga sumala niini nga libro, doktrina ra na ni Martin Luther, gumikan sa iyahang kalibog. Sakto ba? Yes or no? Sumala aning libro. kanang doktrina ni Luther sa iyang pagsabot sakto na niya. Pero Para sa para imo, nimo lagi kulang. Pero sa imo ha bro, sa imo ha, sakto ba na? Sa imo ha? Nay kulang. Anay ko lang. Okay. Sumuuyon ka bro. Sumuuyon ka bro, sumala ning world history, gitug-an din hinga kanang pagtuo lamang gikan ra na ni Martin Luther, sumala ani nga world history. Uyon ka ba ni ana? Wa tay mahimo kay mo na pagsabot. Di ba? Wa mo ko mangutana, wa kay mahimo og naa ba? Ang akong pangutana, uyon ka ba? Sumala nining world history by Saidi. Akong nabasa nga kana ding tuhuan ng Kristo, dawaton ng Kristo, dili na kinahanglan maing buhat. Uyon ka ba nga mugna ra na ni Martin Luther base ani nga libro? Uyon ka supat. Moyon ko sa iyang pagsabot nga dahil sayop ang iyong nauna. Okay, salamat. So, uyon day ka nga sayop gyud is Martin Luther sa iyang pagmugna niya ng pagtuo lamang. Yes or no? Nasa sayop pero importante. Okay, salamat. Salamat. Resulta nasa Diyos. Okay, salamat bro. Sayop day bro. So, karon Nay kulang. kay sayop man day si Luther bro. Asa may imong tuhuan si Luther o si Santiago nga nag-ingon Santiago nga dili makaluwas ang pagtuo lamang kung dili ba nagbuhat. Asa ituhan nimo si Martin Luther o si Santiago? Kabag. Sakto Santiago, siyang gisulti, sakto to. Salamat bro, salamat. Okay bro, wala na, daog na bro. Okay. Nya, wakay pangutana sa mo ang hunahuna. Wala na ko'y pangutana bro, kay niuyo naman ka na sayop si Luther. Dili base ang hunahuna sa SDA o sa imong hunahuna po sa SDA. Sayop ang iti, sakto. Sa SDA, dapat imo usaan ng iplastar, ipahayag usa na diri para makasuta ko, para maka-question din ko kung doon na kay sipiat. So ipahayag usa diri pa before ti ka pangutanon. Diyan sa SDA pagtuo nga mo resulta nga naay maayong buhat. Mo na sa SDA. Kay walay tao makabot og maayo kung wala magikan sa Ginoo kay ang tao ron panahon na makabuhat og maayo kung nakay Ginoo pero walay Ginoo, walay tao maayos kalibutan bisag usa. Okay. Sa ato pa kung magtuo ka Ginoo mo resulta may buhat.
O kana may buhat nagipakita nimo nga ikaw na Ginoo kay bay tao makabuhat og maayo rong walay Ginoo. Nya, doon na lagi. Nya bro, doon na lagi uban lagi bro nga nito Ginoo pero sige mangkon lagi pangilad. Naaman lagi na. Wala gyud resulta may buhat, sige lagi pangilad pamakak. Ay ayog sunod ana kay ilahan ang hunahuna. Ay importante yani- kanang nakapagan ng sakto may sundayo pag minaw sa uban. Nya, yan Sakto ingon. rin mo sakto may patay na. So sa ato pa day bro, dili din na siya absoluto bro nga kung mutuo kas Ginoo mo resulta may buhat, yes or no? Dili ang pagtuon nimo tinora mo resulta gid Dili ang ba? buhat pero wala nakita Dili nimo ba? katuo Ang pero akong pangutana sa imo ha bro ba? Dili Bro, mayo kulang. Ang akong pangutana ba absoluto ba gyud nga basta mutuo kas Ginoo mo resulta may buhat, absoluto ba gyud na nga kung mutuo tas Ginoo mo resulta may buhat, yes or no? Oh, sakto. Okay, sakto. Nya doon na malagi tao lagi bro nga nituo Ginoo pero way simba-simba bro pero sige ka pag pangilad. Unsa man to maluwas po to sila. Ngunay pagtuo si Yawa nga una-una. Kaya Yawa ka tuwa. Dili absoluto. Dili absoluto kay doon na magani uban bro. Napangutan ni mo basta Absoluto ba ang pagtuo nga morsultas mayong buhat? Muna imong pangutana. nya ni unsay tubag nimo? Ningon mo kago. Absoluto na kay ang pagtuo dili pwede mahimong pagtuo nga wala kay buhat nga maayo. Ang pagbuhat og maayo resulta na nga ikaw na kay pagtuo sa Dios. Kay walay tawo magbuhat og dautan nga nagtuo Ginoo. Pero kana nang ilan, dili na pagtuo sa Ginoo, pagtuo na nga una-una siya Ay, nito nga walay Ginoo bay. bro. Ay, wala ka kibaw na bro nga dunay mga tawo dito og Ginoo pero naas prisuhan. Wala ka kibaw na day. Ang Yawa mampod katuo mampod. Ang sa Dili magkaway. ba? Mamo ko mangutana sa Yawa. No? Pareho Ano ra. mo mangutana sa Yawa? Ang akong pangutana bahin mas Pero tao. ang kinaya layo ra sa Ginoo. Ayaw paglikoy. Ang akong pangutana kanimo kabahin mas pagtuos tao. Ano abot man ka sa Yawa? Okay, mamalik kayo sa kwan. Dili bro. Ang Yawa, akong pangutana sa imo ka. bro, niingon man gud ka bro nga basta mutuo tas Ginoo, mo resulta gyud ayon nas may buhat. Unya do na man lagi tawo lagi tuas prisuhan, nakapatay pero pangutanon nimo nituo ba siya sa Ginoo? Nituo man lagi Ginoo pero wala lagi resulta may buhat. Na priso man lagi. Ayaw apil anang una-una ang pagtuo. So sipyat imong gisulti. So sipyat imong gisulti nga absoluto gyud nga basta mo tuo kas Ginoo mo resulta may buhat, dili absoluto oy. Dili absoluto kung ang iyong pagtuo ni resulta may buhat. Pero pagtuo gani nga tuwa kas persuan, dili na absoluto no sampog kaway. Nya karon. Karon sa ato pa di ay kanang moingon ka nga mutuo tas Ginoo nya resulta may buhat. Di ba? Ni ana man ka. Oh. Nya karon mo na ako pangutanan nimo, do na lagi mga tao lagi nga naas prisuhan, na priso tungod sa pagpatay. Kriminal unya nituo mo na Ginoo, wala ginang resulta may buhat. Dili na absoluto. Sipyat ka. Okay, sunod pangutana bro. Sa sunod ko pangutana bro. Ang iyong pangutana, absoluto ba ang pagtuo ng resulta ang maimbuhat? Ingko absoluto. Kung nangutana po ka ano milagay ng maimbuhat, wa mo kung tubag anong naunaan sa mga kaway. Kung gitubag mo nga ang Wa magkakasabot og absoluto bro. Maimbuhat mo ni absoluto. Bro, niingon magug ka bro, absoluto. Kung ingon gikag absoluto, manaa man sa prisuhan o wa sa prisuhan basta mutuo kas Ginoo resulta may dili ay sa niya mo ya kag absoluto unya gipangutana ikaw pangutana niyo paminaw sa ang iyong pangutana absoluto ba bro kanang pagtuo nga mo resulta maayong buhat iko absoluto na basta maayong buhat mo resulta pero pagtuo nga walay resulta maayong buhat dili na absoluto no sa magaoy. Karon so ingon man di ka nga dili absoluto nya karon ingon na bukag absoluto asa may tinuod ana ron imong unang tubag paganina o karon absoluto siya basta ang pagtuo ay buhat nga maayo pero pagtuo nga walay buhat dili absoluto ay kung giapel na nas prisuhan apel man ang mga tawo sa prisuhan nga ayon pangutana kanar ba pagtuo nga maayong nga resulta maayong buhat absoluto ba mo ra kung itubag di mo ay apel nas prisuhan. Bro, asa man ni makaplagan nato bro, kining pagtuo nga absoluto bro, naas prisuhan o guas prisuhan? Ang imong gipangutana, absoluto ba ang pagtuo nga resulta maayong buhat? Ngunit pangutana nimo man kay? Di ba ang akong pangutana nimo ba, asa man nato makaplagan kining absoluto nga pagtuo kining naa sa prisuhan o kining wa sa prisuhan?
Nawala na jud ka bro. Di na ko kadungog nimo. Hello bro. Hello Ah. bro. Mm. Asa man na nato makaplagan bro nga pagtuo nga absoluto? Asa na nato makaplagan? Naa sa prisuhan, sulod prisuhan o kanang wa sa prisuhan? Ang imong pangutana absoluto ba nga ang pagtuo nga morsultag may buhat? Mo na imong gipangutana nako. Ura ko na ako itubag nimo. Ay gi-apel tong naas prisuhan o wala kay kanang naas prisuhan nagtuo po na Ginoo pero walay buhat nga maayo. Unsa man ka oy? O mo lagi dili lagi absoluto. Mo tinian ako nimo dili absoluto nga kumutuo kas Ginoo misultag may buhat. Kung nagtuo salamat. lang nga tuwa prisuhan. Mo na dili absoluto. Nya ningon gagalina absoluto nya karon di na sa absoluto asa may baka Wa ka na. makakasabot ko. Ang pag-ingon ako absoluto, kanang pagtuo nga morsultag may buhat mo rin akong gitubag. Ay ko apel anang pagtuo nga wala may buhat nga Unsa lagi naprisuhan na? o pilabot ana. Asa lagi na nato makaplagan ng absoluto Ha? nimo nga pagtuo misultag may buhat? Asa nato makaplagan? Kana bang naa sa suos prisuhan o kanang wa suos prisuhan? Kanang wala sa sulod. Wala mabilanggo tungod kay nagbuhat og maayo. Okay. Kanang nabuhat og mayo sa ato pa siguro gyud na malangit. O kung wala gidawtang gibuhat pero nasa isa lang gibuhat, wala ma-absoluto gyapon. Kay na may gihimo. Unsa may ilhanan nimo anak bro? Unsa may ilhan? Nagbuhat og maayo. Pagkaugma nakasala na usab. Unya buhaton ni El Sol ay nagbalik sa Ginoo impierno ra gyapon. Unsa may ilhanan nato bro nga tinud-anay gyud siyang nituos Ginoo bro? Unsa may ilhanan nato ana? Ang kinaya dauganan bro. Mailhan nimo sa kinaya niya. Unsa nang kinaya bro? Unsa may pasabot nimo nang kinaya? Kinaya ni Kristo ba kay ingon man si Kristo ang akong karnero magsunod na nako. O maminaw sa akong tingog magsunod nako. O Juan 27. O muna kinaya sa mga nagsunod sa Ginoo. Okay. Pagtuong absoluto nagsunod ni Kristo. Okay, magsunod ni Kristo. Unsa may ilhanan nato bro? Nisunod ta sa atong Ginoo sa Kristo bro. Bro, unsa may ilhanan nato bro nga nagsunod ta sa atong Ginoong Kristo? Unsa may ilhanan? Kung nagsunod ka ni Kristo, muna ilhanan. Naminaw kasi ang tingog. Ingon si Kristo, ang akong karnero mamati magsunod nako. O muna kinaya. Amo lagi. Ingon po si Pedro, na Pedro 21 paminaw. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos. O naghatag siya panig-inan aron inyong sundon. O muna giingon niya ni Na, Pedro. unsay atong sundon ana bro? Unsay sundon nato? Kung unsay kinani Kristo nga makapahimot sa Ginoo mo na isunda. Basta nakita niyo maayo Pagpalansang. buhatan na. Pagpalansang bro, sundon pud nimo. Pagpalansang, trabaho na sa Ginoo kay ang dili man ta makaluwas atong kagalingon sa may nagluwas nato. Ang importante ra nga ang imong sala malansang dito ni Kristo. Lagi. Sa sumala sa Galatas Unsa may- 20 ingon Pablo, Nya. gilansang ako uban ni Kristo. Oh. Ang imong sala ipalansang dito sa cross aron maluwas ka pinagis pagtuo. Mora na. Ipis. Ya, pangutan na bro. Pangutan na bro, unsa may unsa may gyud sundong yun nato sa atong Ginoong Kristo kung dili pagpalansang unsa man dai mga buhat ni Kristo nga atong sundong. Ambit kas pag-antos ni Kristo bro. Nubat ka pa, Ambit nubat ka kas pa. pag-antos. Mo ambit kas pag-antos ni Kristo? Oh. Nya pagpalansang sa kani. Basta ang unang Pedro 4:2 bro, aron masabtan nimo unsa nang pag-antos nga imong ambitan ni Kristo. Sige. Unang Pedro 4:2. Nya bro, kanang kanang ingon man ka nga musunod tas kinaiya ni Kristo. Di ba? Oh, unsay kinaya sa itong Ginoo, oy buhaton sa mga sumusunod kay di ka tawag sumusunod o wala ka gasunod sa buhat ni Ginoong Hesus nga maayo. Pero kanang ingon ako nimo nga mag-antos ko ba ni Kristo, pasabot sa unang Pedro 4:2, ingon si Pedro, si Kristo nag-antos. Mag-antos mo kay kadto nag-antos niya nasa sala. Sa sala. Isa may una nakatuman na bro. Bro, kisa may una nakatuman na. Ang iyon pangutana kinsay nakatuman? Oh,
Kristo ning ambit, ni dawat ni Kristo. Kinsa gani? Nangutan ako ba kinsa? Ay imo man kung pangutanon ang Ginoo may nahibalos kasing-kasing sa tao kinsay nagtuman ana. Ang Ginoo Wala man sayod. Importante nga kay una nagtuo ka unya ang Dios rin nahibalo kung ikaw tinuod ba na Ginoo wala kay siya mo yung nakajudge sa imong kasing-kasing. Ay ko pangutana kay sa nakatuman ana. Ang Dios rin nahibalo. Wala di ka. Katong mga apostoles. Katong mga apostoles wa ka kaybaw ato. Katong mga apostoles wa ka kaybaw ato. Oh, kato klaro to sila nagsunod kay ilan mga kang gitudluan o mangutana na ako di mismo ikaw nahibalo ka ni mga apostoles mismo. Kaybaw di Nagsunod. ka. Nya ingon ang apostoles si Pedro. Gitawag kamo sa Dios aron magantos. Sunod kay si Kristo nagantos ning kinabuhi krao katong nagantos si Kristo naghatag kaniyang panig-ingnan. Basta ang unang Pedro 2:21 aron makahibalo ka sa diyang gitawag ka sa Ginoo. Okay, salamat bro. Wala ko'y supak ni anak bro. So nahibalo ka ha mga apostoles. So Mga nahibalo ka apostoles. mga apostoles. Nakita mo, di ba? Okay, bro. Lubat na ka, oh. Charge, ang pag-charge, ha? Okay, hapit ako lubat, gamay lang 1 2 na lang. Okay, salamat bro ha. Salamat bro. God bless bro. Sige, wala debate, wala. Ala bro, questionanan si Rani. Sige, daog na ta. Nalubat. Okay, mga igsoon, salamat kayo mga igsoon na sa inyong paglantaw ninyo diri kanako, no? Mayong paglantaw din ni Rinel Gonzales Oliva. Mayong paglantaw Brad, mayong paglantaw ni Rinaldo Isramus. Salamat bro, GR Udna, God bless. O ni Jojo Tigilio, God bless. Naglibog si Luther kay gitudlo sa Katoliko dili mao. So si Luther mo dili mao kay si Luther man mo gi-excommunicate. Siya gi-excommunicate pud pasabot siya mo ay nagtudlo dili mao. Yan ang hatag og mga Biblia ug sariwan ganin nas plaza, bibigyan siya bro. Pagkaman sa misa ni Archbishop Alberto Oy sa Basilica. Kasi nang hatag og sariwan bro, Donaldo. Joe Barangan patutuo nas demonyo ang faith alone. Maugid. Kanang pagtuo lamang ba? Kanang faith alone, doktrina nas demonyo. Kay ang demonyo nituo man sa Ginoo pero way mayong buhat. So kining mga dili Katoliko, duna ba ni sila doktrina nga mutuo lang Kristo, di na kinahanglan mayong buhat. Uyaw ni. Sila'y doktrina sa demonyo ilang gisunod. Kanang yung Kristiya gisugo na sa Ginoo gibuhat na nila. Gibuhat man na sa Ginoo. Mao gyud. Daghang kay mga wala gibuhat sa sundon kuno sa Kristo nya. Kana lang yung Kristiya. Pabuhat man na sa Ginoo, kay gibuhat na sa Ginoo, nya gibuhat na nila. Ang nagibuhat nila. Gipakadak-an nila ang sakrament, ang kuan man ang kanaramang Sabado, kaon kanang dili mo kog baboy, mura man nila gipakadak-an. Ingon sila nga ang mga karniro ni Kristo musunod yun unsay gisugo sa Ginoo. Naman na sa Juan 10 no 20 city ang iyang mga karniro nakailas yang tingog ug sila nagsunod kanako. So ang tinuod nga karniro sa Ginoo musunod yun kung unsa isugo sa Ginoo. Nya sugo man sa Ginoo nga buhatan yo kini sa paghandom kanako. Ining bisa ba? Buhata kini sa paghandom kanako. Nya inyo nang gibuhat. Namoy Santos Eucharistia. Wa mo buhatan na. Sabot wa sila mutuman sa sugo sa Ginoo. Dili sila mga karnero sa Ginoo. Di ba bro Roger Bersano? Mga kaigsunan. So daghang ta ko ipangutana ni Dante de la Cruz. So nalubatan na daw siya. So ko bro, ingon ka nalubatan ka. Okay, sige. Suglo na kami. Hello bro, mapadayon kong pangutana bro. Sige, ningon man ka nga kanang sa to wala mi sa to katong Santa Sina. Dili ba? Na ini comment diri Roger Bersano nga ingon man ka nga ang mga karniro nagsunod sa sugos Ginoo, nakailas tingog ug nagsunod sila ang akong mga karniro nga karon kay karniro makakas Ginoo unsay gisugos Ginoo imo gyud tumanon. Now ang pangutana diri Sakto. karon ang pangutana diri bro sugo man ni sa Ginoo mo ni pangutana ni Roger sugo man ni sa Ginoo nga
buhaton to ang iyang gihimo nga katong nag-Eucharistia siya ba? Nagtipik-tipik siya sa tinapay, nag-ingon siya, buhatan niyo kini res pagsugo. Paghandom ka nako, inyo lang gituman. O wala ka kabalo, man ka mag-Adventist God. Anong na di may misa? Naman may ka Santa Sina kanang ingon nimo katong ingon ni Kristo nga buhatan niyo ko der paghandom nako, naman mi ana. Napagani mi hugas sa til. May Nya nausa pa misa na. Misa na. Naman gani mi hugas sa til. Unya kaming tanan makainom og bino, makakaon pagpan. Nya napagi mi hugas sa til. Sa Nya pangutan Katoliko, Kay katuman mo na nya. kami na sa inyo ha. Namoy gitawag og communion service kanang sa misa kanang mukaog pan. Pero nay kulang sa inyo ha kay walay bino. Nyawa pag imo kulang hinuga sa man. itil. Nganong Ha? kulang man nga kanang among gikalawat buhi nga lawas man na. Naday buhing lawas wayo dugo. Dili. Ni ngo man si Kristo nga ang akong karnero magsunod nako. Onya, buhatan ninyo ni aron paghandom nako. Ningon si Kristo kanon ang pan, imnon ang bino. Sa inyo ha kulag sunod. Kay nagkaon bino wala inom-inom, nagkaon og pan wala inom-inom bino nya. Wala pag imo hinuga sa itil. Wrong kago. Kay kanang pag-ingon Anong diha wrong, bro, nga mingon kag kulang. Nganong ingon man kag kulang Ay, na kulang, kay kung gika paminaw sa ang among gikalawat buhi man nga lawas. Ingon ang Nya Ginoo sayo ako tetong ang ingon ni Kristo. ha? Pag ingon ni Kristo nga mao ni akong lawas. Kan ano niya akong lawas. Katong gihimo ni Kristo. Sayop to kulang. Gusto to nga kompleto man to. Oh, Pag ingon Kristo, dito nga- nya, nya, ang Kristo kompleto to. Pareho ba ang iyang pagkakompleto sa inyohang sa inyohang pamagi? Pareho ba mo? Pareho bro. Kay kanang among gikalawat bro sa pagtuong Katoliko diha sa sakramento nga paagi. Buhi kana nga lawas. So O either lagi mo mo inom lagi ka lawas ay sa sa inyong sapaw. pagsabot kada paingon ni Kristo akong sundon imong unahuna nga buhi di siya nga lawas bisag wa mo kakaon ni Kristo kay wa magani takit ang Kristo pero giilam ninyong buhi nga lawas. Sige atong ngayonan. Pag ingon ni Kristo, mao ni akong lawas, buhi. Sige. Si Kristo ang mga tao niya gipakaogpan. Pagkahuman gipainom og bino. Ang pagpainom og bino gisunod ba ninyo? Gitubag na lagi ti ka bro, nunit na lagi nimi mo inom bino kaming mga manimbahay kay buhi lagi na nga lawas among gikalawat. Sa panahon Katong ng kang Kristo, buhi itong lawas dili. buhi pero nganong gipainom sila bino tungod kay mga pari man to sila. Kay amo sa Unya, ulog man kay gud. ingon man si Kristo, sapaw. buhatan ninyo aron Ay, sa- paghandom nako ay, nganong sa- ngano man nga wala man inyo gihimo na. Gihimo Sa ato na pa di oy, ay ang- kay mga pari gihimo sila na kamo wa oy labot. paminaw sa kaysa pagsugo man gud sa Ginoo niadto timan ang unang gisultihan niadto mga pari kay mga apostoles ba ang iyang mga kaatubang. So karon ang pagdawat sa duha sa kompleto ha bisag kompleto na nga ang kaning unod buhi na idugo di man kami ngog buhi nga way dugo. Although bisag kami like ko mami di mami pare so may katungod ed ganang nunit nami mo inomi og bino nga mao'y dugo ni Hesukristo diha sa sakramentong paagi. So karon nganong gipakalawat man niya ang iyang mga tinun-an sa duha nga buhi man kadto nga unod gipakalawat niya sa Wala, duha ay sa pa bro Ay. nganong gipakalawat niya sa duha tungod kay sila manggod ang pari sila manggod mo celebrate ato sila manggod mo sa ulog. So ang may katungod mo dawat sa duha ang katong may katungod nga mo sa ulog sa maong Eucharistia o misa kay ang isugo ba yas Ang Ginoo niya pan, na nga nakakaon sila tanan. paminaw sa ang kana lagi ang pag-ingon nga buhatan nyo kinis paghandom kanako timani ang giatubang ni Kristo na mga apostoles mga unang pari so gipakalawat sila sa duha tungod kay sila may pari sila may mo celebrate sila may mo handom ana so kami kay di mi pari kay manimbahay rami laiko rami so nunit na nga mutungab mi og bino pero wa magpasabot nga wa mi katungab og bino nakuwangan mi kompleto kay niingon ba ang Ginoo nga ako ang buhi nga tinapay gikan sa langit mabasa na San Juan 6:51 siya ang buhing tinapay ug ang tinapay nga iyang gipasabot mao iyang unod so ang buhi di ay katuding gipasabot niya akong buhing tinapay ang iya ding unod buhi nya nabay buhi way dugo so nanay dugo so wala mi makulangi Sige. pagka nanay dugo sige bro padayon bro Sige. Katong giingon ni Kristo nga mao ni akong unod naagi toy dugo.
Okay, buhi man to. Ingon man ang Ginoo, di ba yung makag ang Ginoo? Ako ang buhi nga tinapay gikan sa langit. Pag moingon gikan Oh. buhi, naa gyud nay dugo. Naday buhi nga way dugo. Sige. Ato ngayonan. Uyon Sa ni gyud pagingon kay nimo Ginoo may nga, kasultian. mao ni ang akong unod, kan-anin nyo ni, mao ni akong unod. So katong gikaon nila, nato'y dugo, wala. Na lagi dugo lagi kay buhi lagi na nga unod. Kay ingon gani ang Ginoo, mao pa na gitawag sa simbahan bra og concomitance. Unsa man ang concomitance? Kung asa gani ang dugo, naa na ang unod. Asa gining unod, naa Okay. gyud ang dugo. So diha sa sakramento nga Tato pagi pa. bro. Ah. Ang gikaon sa mga apostoles sa una nga unod na dugo, wala. Naa na gani pero gipakalawat sila sa duha. Ay sa bro ha. Sige, karon. Kay Paminaw na sa naman bro. to'y, Ay sa bro, napamang ko'y Nanay- sumpay nanay ato bro. unod ka. Bro, doon na Nanay ko'y sumpay kay ato dugo bro. sa unod. Paminaw. Paminaw na ko'y sumpay ato. Ang katong ilang gikalawat, katong tinapay, diha sa sakramentong paagi, lawas magyutos Ginoo. Kay ningon man Ginoo nga kini mo akong lawas. So na ba to'y dugo? Na to'y dugo. Pero nganong gipakalawat pa man gud, nganong gipadawat pa man sila sa dugo o kalis? Tungod kay sila lagi ang pari, sila man ko'y muhandom. So ang may katungod mo dawat sa duha, ang katong muhandom. Amo na mga pari bro, panahon sa misa nga handom mo niya ang katapusan pangyapon sa Ginoo. Kabantay ka ang pari gyud mo inom sa kalis. Kabantay ka. Kay tungod sa sa pagtukod ni Kristo niya nga sakramento bro. Sila may gisugos Ginoo niya nga taon unya inom. So sila yung dawat aning duha. Pero kami mga laiko mami manimbahay so igo na nanamo ang lawas. Kay wa magpasabot kay lawas ang kalawat. inom ninyo ha. Ha? Sa to pa, wag gid mo magsunod sa panigina ni Kristo. Panig Nga naman sa to. wala kasunod. Ngano Kasi wala wala man ninyo kasunod. mahimo tanan nga. Paniginan gani, gisunod ang tanan, imnon ang kanon ang pan nga buhi. O imnon pud ang bino. Ang kamo, ningkaon og pan, gipakaon mo sa pan, iya pagkaon man wala inom og bino. Dahil ikatulo wala pa din gyud ka pa sabot, gyud sa igtil. Bro, wala rin kang sabot bro no. Ang ako laging giingon lagi nimo, ang kana nga mong gikalawat, buhi nga unod. Kay ang Ginoo nag-ingon nga ako ang buhing tinapay gikan sa langit. Pag mingon gani kag buhi, nabay buhi nga way dugo, nabang gyud nay dugo. Pag ingon gani sa mo Yeah. pari nga kini lawas Ginoo, buhi man na nga lawas. So, nunit nami nga mutungob sa kalis aron makainom mig bino, makainom mi og dugo sa Ginoo. Buhi naman na pag mingon gani kag buhi, naa na nay dugo. So katong mga pari ang may katungod mo gadawat sa duha, kalis nga mao dugo sa tong Ginoo o kining pa nga mao ang lawas sa tong Ginoo. Sila may katungod kay sa pagsugo sa Ginoo ni anang buhatan niyo kini paghandom kanako, sila may gisugo nga muhandom ana. So sila mo dawat Sige. sa duha. Sige, pangutanon te kagotro. Katong gikaon nila unod to ni Kristo. Tubag. Unod bro diha sa sakramento nga paagi bro. Tubag bro ha. Di, Unod. dili ka bang Ay sa unod literal bro. gid nga unod ni Kristo ang ilang gikaon? Diha lagi sa sakramento bro, sa sakramento nga paagi. Sa substantial nga paagi, literal gyud to nga unod. Sa sakramento nga Literal paagi gid ha. ang unod nga gikuha gid sa sakramento. lawas ni Kristo. Sa Lagi sakramento literal nga gid paagi tong unod bro. gikuha sa lawas ni Kristo. Sa sakramento nga paagi, dili sa human nga, dili sa tawhanon nga paagi, sa sakramento nga paagi. Sa sakramento ra sa ato pa sa pagsabot ra na ninyo nga ingon ana gyud ang buhaton Dili. para ingon gyud nga nagkaon mo sunod mo na. Dili. Subay sa gisulti sa tong Ginoo, di ba ya makak ang Ginoo? Niingon ang Ginoo. Kay og literalon ato na brod, are ho. Og literalon gyud payon ni Kristo, ako ang tinapay gikan sa langit. Og literalon kulang gani nila si Kristong kaunon sa una di pa kalansang kay kaunon si Kristo literalon to. Kulang ra. Giingnan bitaw tikaw sa sakramento nga paagi, dili sa tawhanon nga paagi. Tanawa ra pastilan gyud nimo eh. Wa di ka kasabot kanon mo nimo. na sa inyo ra Ay, gugma lagi. paminaw. Sa doktrina Paminaw, niyo na bro, sa doktrina niyo na kay Paminaw. og are ta kay Paminaw. Kristo nga pangunahon na braryo. Pag ingon ni Kristo ako Paminaw. ang tinapay gikan sa langit, dili literal nga siya mo'y kanon sa mga tao. Dili ginamoy Dili, paminaw, literal bro. wari sa Bro, ubang pagsabot. bro. Kay sabot pagsabot mo sabtunon nga istorya. Pag Bro. ingon ni Kristo ako ang tinapay gikan sa langit, ang mukaon sa akong unod, moinom sa akong dugo, adunay kinabuhi nga dayon, di ba? Humanay giingon ni Kristo no? Bro, pag ingon sa tong Ginoo bro nga ang tinapay mao akong unod. Namakak ang Ginoo ato nagsulti tinuod. Oo. Wala siya mamakak, pero ang pagsabot Okay, wala wala. mong guni.
Kaya ang Good. inyong pagsabot literal nga unod. Pero kami pasabton, Salamat. simbolo siya sabtunon ba? Okay. Dili siya literal kay wala man mahitabo si Kristo nga giihaw gyud aron kanon sa mga tao. Wala man Sabtunon siya, pero maingon- inyong wala literal, paminaw bro ha. pasabot nga Kay, karon, giihaw bro. niyo si Kristo. Bro, Literal. niuyon naman ka bro nga pagsultis Ginoo ato nga kining tinapay mao ang akong unod. Niuyon naman ka nga wa mamakak ang Ginoo. So muuyon ka nga lawas Pero gyud sa lagi Ginoo. sa inyo halagi nga pagsabot atong uyonan nga literal nga unod. Kana tungod sa sakramento ninyo. Pero literal yung gikaon ni Kristo wala kay tao man si Kristo. So kato Bro. sa inyong pagsabot kay mao man nay gisabot sa Roman Catholic nga sa sakramento si Kristo tinud nga unod. Pero ari sa amo abroad sabtunon dili literal nga kaon. Sunod pangutana Kay bro. way lain paagi ang Ginoo nga ang tao makasulod sa kinabuhing dayon kung mosunod tas gustos Ginoo. Bro, ang akong pangutana nimo bro, kay matud pa nimo dili to literal nga kadtong tinapay mao ang unod sa atong Ginoo, matud pa nimo dili literal. Kung dili literal, unsa man dito siya simbolikal? Simbolikal sa pagsunod nimo sa Ginoo kay ingon si Kristo, ang mosunod nako tagaan pa nako sila kinabuhing dayon. Juan 27:28 on si Kristo, ang akong karnero magsunod nako mamati sila sa kong tingog. Og tagaan kon sila kinabuhing dayon og walay makaagaw nila gikan sa akong mangkamot. Ang tanan nagsunod ni Kristo tagaan niya kinabuhing dayon. Unya na may ingon si Kristo nga ang mukaon sa kong unod, moinom sa kong dugo, tagaan ako sila kinabuhing dayon. Mo man ingon si Kristo. Naay, naa. Ningon ang Ginoo na waday ka kabasa na. Imo mang himong Na. baka ko ng Ginoo. Naay mabasa bro, Saan? ana bro. San Juan Sige. 6:54-58. Sa ingon ni Kristo. Ningon si Kristo ang mukaon sa akong unod ug minom sa akong dugo adunay kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa tapusan adlaw. Dili na siya literal bro. Sa amo ang pagsabot. Di ba? Kaya kanapa Sa yun inyo ni Kristo pagsabot. nga ang mukaon sa Salamat. akong unod. Moinom sa akong dugo, tagaan ako siya kinabuhing dayon. Kanang istorya simbolik nga pagsabot na og ari sa mo abroad kay ingon man si Kristo, ang akong karnero magsunod nako, mamati sa akong tingog. Unya tagaan ako sila kinabuhing dayon og walay makagaw nila gikan sa akong makakamot. Juan 27:28. Kanang istoryahan nimo nga amoy sa akong dugo, mukaon sa kunog na tagaan kinabuhing dayon, kipasabot ana bro sa pagsunod nato nas Ginoo nga kon musunod kas gustos Ginoo sa buhat sa Ginoo, tagaan kaniya og kinabuhing dayon. O, imo lagi ng Dili opinion. literal sa mo bro. Sa imo ang opinion. So Dili. karon bro. Ngano ang paghatag og kinabuhing dayon sa Ginoo bro? Gihatag na ni ato mga tawo nagsunod sa kinabuhi ni Kristo. Sa imo lagi ng Kasi man opinion. na to. Imo ng opinion nga Oh. dili na literal kay karon ang akong pangutanan nimo ingon mo kag dili literal. Sa inyo sa simbahan niyo bro. Paminaw sa- Isip paminaw respeto sa- na ko mo respeto ko ninyo kay Bro. sa sakramental ninyo Paminaw. kanang buhi gid siya nga unod. Lagi. Dili ko Ang musaway akong anak kay. pangutana sa imo may bro. pagtulo sa simbahan. Pero Bro, sa mo bro, sa- symbolic. Lagi sa akong pangutana sa imo bro. Matud pa nimo dili literal but pasabot dili gyud ay unod kay dili man gyud literal karon. Unsa man gyud atong Oh, literal mabasa? na to na bro. Ari na to sa literal. Paminaw sa bro, ingon man gyud ka nga dili literal tungod kay dili gyud to unod. Kay mo man tuyo nimo nganong ni-deny ka nga dili literal tungod kay dili to unod gyud. Karon ang akong pangutana nimo bro, diha sa San Juan 6:54 bro, ngadto 58 unsa may gisultis Ginoo? Ang mukaon sa iyang unod ug ang dili mukaon sa iyang unod ay kanang mukaon sa iyang unod ug katong dili mukaon sa dili niya unod. Unsa may Ang mabasa ingon ni ka? Kristo, ang mukaon sa akong unod, Okay. o mainom unod. sa akong dugo. Tanawa ha? Ang mukaon sa Ya. akong unod, Ang sa o iyang mainom gisulti, sa akong unod. dugo. Ang sa iyang Pagdaanan ko gisulti, siya bro. og kinabuhing Bro, dayon. Bro, paminaw Ha? sa bro. Unsa man gyud iyang gisulti bro? Unod gyud niya o simbolo siyang unod? Kana nga pagsulti bro, dili na litra por litra Di nga ba unod kay paminaw haon ka? ako si Paminaw Kristo sa dili paminaw sa wala. God. Paminaw sa Nganong may unod klaro kung ang dili litra siya po litra. literal? Bro, paminaw sa bro. Paminaw Bro. sa God. Di, paminaw sa bro. Kay imo man kung gihimong bakakon ang Ginoo ani God sa iyang pagsulti. Dili, Ingon man dili ka nga ako dili may literal. bakakon, bro. Dili imo Ang man pagsabot, gipakabakon wa ang man Ginoo. ka mabasa nga, wa po kayo mabasa bro nga literal na Paminaw nga sa labi. kaon. Bro, paminaw sa bro. Niingon man gud ka nga dili to literal. Unsa may tumong nimo ana nganong ni deny ka di to literal tungod kay dili to Oh, unod. ngano man Oh. anong mayon ng kaon dili literal. Kay dili unod. Kay ang Ah, di ba? gikatuban ni Kristo nga mga tao
ngayang giingnan nga ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo Mo tagana lagi. kog kinabuhingdayon Mo lagi. nganong miyon ko ni literal kay ang mga tao na minaw ni Kristo og ilagyod si Kristong literalong kaonon ihawon tato nila si Kristo nganong may nitabong Dili ihaw si man na. Kristo kanon sa mga tao Bro, dili bro, ang tira sa kasabot. to simbolik Bro, sa tunon bro. ba Bro, paminaw sa bro. Unsa lagi atong mabasa diha sa San Juan 6:54? Ang mukaon sa iyang unod or ang mukaon sa simbolo sa iyang unod? Unsa may atong mabasa diha? giingnan lagi ka nga sabtunon na bro di na literal kay Dili, nga wala ko mangutan sa panahon ni Kristo dili, bro. sa iyang pagsulti Bro, wala ko mangutan ng sabtunon, mga tao bro. paminaw sagot sa Bro, wag ko pagsulti ni mangutan ng Kristo sabtunon ana na, ang bro. iyang giatubang mga tao Paminaw. Wala man ko mangutana kung sa iyang giatubang ana mga tao pagmananap. Ang akong pangutana sa imuha, unsa may gisulti sa Ginoo diha sa San Juan 6:54? Tugan nila ang mga tao gud naminaw. Unsa may nasuwat diha sa San Juan 6:54, bro? Bro, giingnan paminaw tika sa nga bro. ang iningon si Kristo nga ang moinom sa mukaon sa akong unod moinom sa akong dugo na ikinabuhing dayon oh Karon. kana nga pagkasulti bro ang iyang gisultian ana sa iyang panahon mga tao ug ato nang literaron bro walay nahitabo nga si Kristo giihaw aron kanos mga tao imnon Salamat. ng dugo sato pa Salamat, bro. sabtunon So karon, kay kung ingon ka dili literal, unya ingon ba yang Ginoo ang mukaon sa akong unod? So ang pangutana, kay ang mabasa diha ang mukaon man gyud sa iyang unod. Wa man moingon siya ang mukaon sa simbolo sa iyang unod. Unod man gyud. karon Adun wala man Palira, mabasa kung pangutana. ingon nga literal ate Bro. wala man po'y mabasa nga literal sa wala way po'y basa mabasa nga simbolo sobra pa na sa literal gani kay unod gyud ang iyang gilito. Oo. Oh, sige. Oh, sige. Bro. Karon, atong literalon bro. Literalon na to. Paminaw sa bro. Literal. Kay kung moingon man gud ka bro nga dili literal to bro nga unod. So buot pasabot dili pud literal ang kinabuhing dayon gihatag niya. Ay, ang kinabuhing dayon, literal, pero ginan ta ka nga Oh. sabtunon. Kaya Salamat. ang tao, paminaw sa God, ang pulong kinabuhing dayon bro, gihatag na sa mga tao nagsunod sa Ginoo. Tanawa ang gisulti ni Giniso sa batanong dato sa Mateo 19:16, 17, 18, diingon si Kristo, kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, kay ang tao nangandoy kinabuhing dayon. Unsay gingon ni Kristo, kung gusto kas kinabuhi, sundara ang kasuguan sa Dios. But pasabot, ang paghatag o kinabuhing dayon sa Ginoo alang ni adtong nagsunod sa gisulti ni Kristo. Sunod pangutana, bro. Ano ko nga sa Bro, tunon? bro, sunod Kaya ang pangutana, bro. kinabuhing dayon gihatag na sa mga taong kasunod sa Ginoo. Bro, sunod pangutana bro. Ingon man ka bro nga dili to siya literal na unod. Kun dili simbolo lang. Ang akong pangutana bro, may mabasa ba ka diha sa San Juan 6:54 bro nga nilitok si Kristo nga simbolo lang ni? May mabasa ka wala? Wala man gani sa ingon nga literal. Salamat. Salamat bro. Pero akong ano mayon ko Walay mabasa ha, niangkon ka ha, walay mabasa nga simbolo. So karon kay wala man day mabasa ang simbolo. Karon ang pangutana, kana nga doktrina nga simbolo, diin man na nga doktrina. Doktrina ra na sa SDA o doktrina na ni Kristo? diingnan tiga nga ako ray niingon nimo nga simbolo sabtunon. Kay Salamat. dili man pud mabasa nimo ang literal nga kaon god. Oh, Unsa pareho may ra pa. dili unsa may ingon ka dili literal nga kaon? Kato din panahon sa ng kaon. bro, kato din panahon sa katapusang panihapon, nagtipik-tipik sa tinapay, unya iya man to gipakaon ng mga tinunan. Dili ito literal. Ay, naon sa mangka. Sabtunon gihapon to bro, kay wala si Unsay Kristo sabtunon? gisamaran gikuhaan sa lubot ug unod para Unsay kanon sa mga sabtunon tawo. nga, klaro man gayto. Niingon ang Ginoo nga, Sige, kalaro na to. kaon ka mo nga niini. literal. Wala di ka kabaw. Okay. Dili dito literal di nga kaon nga katapusang panihapon man to. Ang kaon literal. Pero pag ingon ni Salamat. Kristo mao ni ang akong unod. Oh, pangutana. Kung unod ni Kristo literal, asa man si Kristo nagkuwag unod sa lubot? Bro, wala di ka kasabot bro. Dili lagi tawhanon nga paagi, sakramento nga paagi. Kana man gud imuhang Mo pangutana bro. Sa inyo hanga. Bro, paminaw. Sa inyo Paminaw bro. pagsabot, gitawag na siya Bro. sakramento kay mao gitulo sa inyong Bro. simbahan. Paminaw bro. Hmm. Ang imo hamanggong panabot bro, tinawhanon. Dili na mo panabot sa Ginoo. Ang Ginoo, nag-ingon ang Ginoo, kini mao akong lawas. Kumaon ka mo niini. Kini mo akong lawas. So ang imong panabot bro, dili panabot nga Dios nun. Ang imong panabot Sige, tawhanon. Atong Kay ang atong akong ayonan gingon nimo bro. Ay mo adjust Paminaw. nun. Atong ayonan. Paminaw ha. Paminaw sa bro. Sige. Nuino manggod ka nga, unsa man ilang gikaon, lubot di ay. Kana imong panabot, tawhanon na nga panabot. Pero ang Ginoo, niingon gid ang Ginoo, nga mukaon siyang unod, adunay kinabuhing dayon. So karon, unod ba gyud to? Unod.
kay ngano man, kay kun dili to tinuod nga unod o literal nga unod, ngano makabato man tag kinabuhing dayon. So therefore tinuod gyud to nga unod kay makabaton tag kinabuhing dayon. Mao na niingon mi bro, sa sakramento nga paagi, ha, unod gyud to sa atong Ginoo. Literal gyud to sa sakramento nga paagi. Dili sa tawhanong paagi kay kanay mo gigamit tawhanong paagi man na. Muna nga dita mag-abot. Kabantay ka bro, nganong dita mag-abot ningo nga kung literal gyud to nga unod, nganong wa man to mahurot si Kristo. Tungod kay ang imong panabot tawhanon. Tawhanon nga paagi pero ang akong pagsabot sakramentanhon. Buingon kag sakramentanhon, paagis Ginoo. Nabisan pa siya kanon siya diha sa sakramento nga paagi, di siya mahurot. Kay San Lucas 1:37, walay dili mahimo sa Dios, ang tanan mahimo sa Dios. Nasabtan nimo bro? Sa to para literal gito kaon sa yang unod, literal jud. Yes, sa sakramento nga paagi, dili sa tawhanon nga paagi. Pero dili mabasa nga literal nga siya kaunon. Mabasa unod bro. Kaunod to niya. Mabasa gyud nga unod. Pero Ingon. pangutanan nako, dili man to simbolikal usab to nun. Sa to panagi mabasa nga literal nga unod. Naagi Wala. mabasa nga unod. Nay mabasa nga unod. Si Adil ang di ba literal gito siya? O Unod gani simbolikal? pasabot literal gyud na. Mingon gyud kag unod pasabot literal. Sa among pagsabot sa unod bro, sabtunon. Sa inyo sabtunon. ha, literal. Na kay mabasa ang literal o wala? Nay mabasa lagi nga unod. Dili ang pulong nun mabasa. Akong ipangutanan Ayan, nimo. wala man mabasa. Literal ba jud? O sabtunon? Nalagi Kaya mo sabtunon nalagi na. mabasa laging unod. Pag ingon ganig unod, Di ang pulong literal unod. lagi na. O yun lagi ko, paminaw sa ba? Ang Ah, pulong o yun. unod, mabasa. Ang akong pangutana, literal ba? Nga unod o sabtunon nga unod? Ika na gani ni Uyo mabasang unod, literal gani kay niingon si Kristo kini akong unod. O si, asang basang literal? O kana de kini akong unod. Amo kaon sa akong unod adunay Unya. kinabungdayon. Literal man na. Pag ingon Unod niya, gud. kini akong unod, literal gyud to kay di man siya simbolikal. Wa mamingon ang Ginoo simbolikal ni. Niingon gani siya unod. Kini mo akong unod. O Kini mo akong literal, lawas. ningon po siya ningon siyang literal ni. Mistil pa din na mulitog literal. Unod gani, O unod. natural, isulti kay og Oh, salamat. og panalitan ron, ako ron naminaw ron. Miyong ka Ginoo. Kanon na mo imong unod, asa man nimo kuha sa imong lawas nga kanon na mo imong unod. O ako maminaw ron, literal sa una. Ito literal ron. Ako nakatuba ni Kristo, paminaw sa pag-ingon ni Kristo. Kan ani mao ni akong unod. Iyon ko. Asa man nimo kuha na sa imong lawas nga imong kanang unod. Moinom pa mis dugo nimo, asa po mo kuha pinom og dugo nimo. Ang kanamong dugo. Tubagon. Tubagon ka sa Mga Ginoo. tao ana. Tubagon ka sa Ginoo, anaon ka sa Ginoo. Ang akong gipasabot nimo Dante de la Cruz sa sakramento nga paagi. Mao na. Ang imong Na mabasa tawhanon na mo sakramento. Ha? Okay, kanang pulong sakramento na kay mabasa ana pod. Sa sakramento nga paagi sa Asang basa. Episo 5:23 sa Duway Reims version, sakramento o sakramen. Mabasa sakramen. Sa Catholic Bible nyo diyan, nama may Catholic Bible. Na ay Ano yung mabasa Biblia, na ko Jod? sa kung doon na to mabasa sa Catholic Bible nga sakrament o sakramento, pildi ka. Sige, away problema lagi na. Ako pa sa si basa ko no nga literal nga unod. Uy, unod na Oo. gani. Kana Unod ba? na gani. Paminaw bro, unod na gani mulito pa Dios si Kristo literal. Unod na gani. Pag ingon gani unod literal. Og ikaw pa'y nakatubang ni Kristo sa una bro. Ah, Mismo di ikaw paminaw sa bro. maglibog ka og literal Paminaw, nga ngano pagsabot. malibog man ko. Ngano malibog man ko nga ang gisultis Ginoo ka klaro naman ato. Ningon ang Ginoo, kini mo akong unod, kini mo akong lawas. Imo pag ditong sabton nga unsa ka na nga lawas, unsa ka na nga lawas? Nganong mayon man ko nga, unod gani. nganong mayon ko nga sabtunon bro. Arya. Oh. Sa SDA sabtunon o aduna lamay kahulugan sa pagpasabot ngano man ang kinabuhing dayon maangkon ra na sa mga tao karon nga nagsunod sa buhat ni Kristo. Nagsunod Ya, sa kung kinabuhi ya. ni Kristo. Ya, Pag unsa ingon ni man na? Kristo, ang moinom sa akong unod, ang mukaon sa akong unod, moinom sa akong dugo, tagaan ako og kinabuhing dayon. Ang pulong kinabuhing dayon kato na mga taong nagsunod ni Ginoong Hesus. Kay ingon biya si Kristo nga, ang akong karnero magsunod nako, maminaw ni sila sa akong tingog. But pasabot, kung unsay gitudlo ni Kristo sa atong panahon karon naa kay kinabuhing dayon kun imong sundon. Munang moingon jud ko bro nga kanang unod Ang nga gipasabot ya sabtunon na sa mga taong gusto musulod sa kinabuhing dayon. Bro. Kaya ang pulong kinabuhing dayon makuha na sa tao karon sa atong panahon ni adto mga tawo mosunod sa sugo sa Dios. Bro, unsa may paagi bro nga unsa may
In what way? Unsa may pamaagi aron makabot imong kinabuhing dayon sumala sa San Juan 6:54? Mukaon ta siyang unod o dili ta mukaon siyang unod? Ay, kana laging honor gipasabot nimo nga nako nimo Dili sabtunon. tubaga ba? Tubaga ba? Kaing pulo ni Kristo. Unsa may paagi aron nahatagan tas kinabuhing dayon sumala sa San Juan 6:54, mukaon ta siyang unod o dili ta mukaon siyang unod? Okay. Ang Juan 6:54 ang pag-angkon sa kinabuhing Dili ba dayon. tubaga ba ang pangutana ba? Bro, tubaga ako pangutana, bro. Bro, tubaga ako pangutana. Unsay pamaagi? Unsay pamaagi ba nga hatagan tas Ginoo kinabuhing dayon mukaon ta siyang unod o dili ta mukaon siyang unod sumala sa San Juan 6:54? Unsay pamaagi nga hatagan Mukaon tas siyang kinabuhing dayon? unod. Okay. Mukaon siyang unod o minom sa iyang dugo. Oh. Okay, Sa mga salamat bro. Unya, pagsabot, karon. Pamilya, Karon. sa among pagsabot ana bro, dili literal nga unod, dili po literal nga dugo, ngano man. Ha? Kay sa pagsulti ni Kristo, ang taong tagaan niya kinabuhing dayon katong gasunod sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Siya may atong sulundan. Siya may nagtudlo nato, moambit ta siya mga pag-antos. Naluwas ta pinaagis dugo ni Kristo. So ang taong moambit sa kasakit ni Kristo nga nagpalansang sa cross, mo nang mga tao karon nga nimbiya na sa salas kalibutan, nimbiya sa bisyo, nimbiya sa tanang klases mga sugal, nimbiya sa kahilayan, mo na iniinom ug ningkaon sa unod ni Kristo. Mo na mga tao Lagi ana. ang pangutana. Kaya Karon. ano, mao man na mao man na ang pagtulunan sa mga tao nimbiya sa sala Sila, ang ning sunod pangutana sa ron bro. kinabuhi ni Kristo. Pero mayong gani bro nga pamina, pero mayong gani ba niinom siyang nikaon siyang unod, niinom siyang dugo, pagkahuman makit-an ra sa sugalan, makit-an ra sa antakan, makit-an ra sa tabuan, makit-an ra sa kahilayan. Dili tinuod nga mga taong nagkaon sa unod, niinom sa dugo ni Kristo kay ang mga tao nagkaon sa unod, niinom sa dugo ni Kristo. Kana mga tao na, ha? Bro, wala na may labot ang personal nga binuhatas tao bro. Wala ginakaambit sa Ari lang unod. tas topic bro. Hmm? Bro, karon ang giingon nimo nga mao ni ang paagi aron tahatagas kinabuhin dayon nga mukaon ta sa unod sa atong Ginoo. Mao man gina, di ba? Mao man imong tubag. Nya karon, Pero Ingon gingon lang ko nimo, o dili Samo, literal. Dili lagi literal. sa inyong O karon, literal. o karon kay Ay. matud pa nimo nga mo ni ang paagi aron ka hatagan sa kinabuhing dayon nga mukaon jud ka sa unod sa Ginoo. Pero niingon ka nga dili lang to literal karon kay di man ka literal. Uyon pug ka nga kanang kinabuhing dayon ihatag nimo sa Ginoo. Hatagan ka sa Ginoo dili po na literal to ba yes or no? Ang kinabuhing dayon gihatag na sa mga taong ning ambit sa Dili ba kamatayon ni ang Kristo. akong sa pangutana cross. nimo bro paminawag ba ayo bro ang akong pangutana nimo niingon man ka nga dili literal. Ang imong giingon na nga mukaon ta sa unod sa Ginoo pero di lang literal. Unya karon mo uyon pug ka nga ang kanang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo diha nimo di po na literal kay di man to literal imong gikaon. To ba yes or no? Dili, ang tulong kinabuhing dayon pro literal. O daraman din na so literal po ang unod. So sa to pa literal po ang unod. So literal po to nga unod. So uyon ka literal po to nga unod. Ha? Dili oy, dili. Dili literal ngano man. Yang ano literal man ang Kay kinabuhing literal dayon. pa to, bro. Paminaw sa. Og literal pa to bro sa panahon ni Kristo, si Kristo kitabangan nagihaw aron kanon. Ay tawhanon nga paagi man ang imuha. Ari ta sa sakramento nga paagi kay apaminaw ha. Ayo lagi pang kitabangan nato og Dili. kanang ihaw kay ang mga imo tao tawhanon ni nga paagi Kristo lagi na na. man gani. Hala unsa man nato pagkaon sa iyang dugo, ug inom sa iyang unod. Unsa man nato ana pagkaon na. Asa man Naglibog man gani. Sige sulti. Dili literal. Ang sige sulti. Katong naminaw ni Kristo pagsulti niya nga amo kaon sa iyang unod, miinom siya ang dugo taga kinabing dayon, yung mga tao naminaw niya ni anak pa man gani nga. Hala, unsa man nato pagkaon sa iyang unod ug pag-inom siya ang dugo. Naglibog Sige, man sunod. gani sila, ikaw no Sunod. naglibog. Karon, matud pa nimo naglibog sila, nya ikaw nalibog pug ka parihari kag pagtuo nila. Dili magod literal, makalibog man na Dili Trina, pagtuo ba? og tanong gingalag Paminaw sa Babilonia ba? kay Ang katong makalibog. mga ipaminaw ba? Ang katong mga tao nga nagingon, hala, unsa man nato pagkaon siyang unod? Moyon ka nga ang imo pagtuo ato nila pareha sa imong pagtuo. Sakto ba? Yes or no? Dili kay sa ilang pagkadungog, Dili ba? dili Tubaga sayon ba? sabton. Paminaw Di ba, sa tubaga sa ba? ilang pagkadungog, dili sayon sabton. Kay ni ana mangani sila, hala unsa man nato pagkaon sa iyang unod pag-inom siyang dugo. Naglibog mangani to naminaw ni Kristo. Kasi, Ngano naglibog sila kay dili sayon sabton. Pero Karon kamo nalibog literal sila. gininyo So unsa pagsabot. may ilang pagtuo atong gisulti ni Kristo, dili to literal.
Ang sa ilang pagtuo ato nila dili gyud to literal. Literal kay naglibog man sila unsa ang pagkaon nila Okay. sa unod ni Kristo, mag-inom So, siyang dugo, naglibog okay. gani sila. Nya kamo Okay, kay so wa mo'y libog-libog, okay. mo na nga Sunod mo na pangutana. pagsabot ninyo So, dili pagkasol. okay, sunod pangutana bro, kay niingon ka nga ang ilang pagtuo gyud ato dili gyud to literal nga unod. So imo ha po dili po literal. So uyon ka nga pareha mo nilang pagtuo. Sa mga nakadungog bro, maglibog. Sama nimo. Dili ba paminawa Ako sa ba? paminaw. Di paminawa sa ba? Oh. Di tanawa, di ka mo tugas tinod. Uyon ka nga pareha mo pagtuo atong mga Hudyo nga nalibog sa gisulting sa Ginoo. Uyon ka to, pareha mo pagtuo. Dili. Ha? Paminaw sa Dili. sa Pareha mo pagsulti ni imong ka Kristo, pareha mo anak, dili paminaw ka. literal. Sa pagsulti ni Kristo ana bro, alang sa naminaw maglibog jud og literalon kay mismo ni ana mang sila gani. Hala unsa man nato pag-ihaw niya? Unsa man nato pagkaon o pag-inom siyang dugo? Ang Naglibog mao gani, sila ang- kay ang ipasabot ato bro, dili literal nga ihaw og kaon. Lagi ang ako Adunay laging pangutana pagpasabot. lagi. Ang ako laging pangutana, ang ila ding pagtuo sa gisultis Ginoo dili lagi to literal, di ba? Sakto ba? Di ka literal kay o literal lang to. Naglibog mo sa Karon, usapan nato pagkaon. karon. Ihawon pa ni. Karon dili man ka literal gyud ang ilang pagtuo niya. Ang imuha dili man po literal. So uyon ka nga pareha mo pagtuo atong mga tawhana nga nalibog sa Ginoo. Sakto ba? Ug ari sa mua adunay pagpasabot, adunay kuan Dili sa ba tunon, tumaga ba? sa Wa tunon mo sa. pangutana. Wa mo pangutana sa inyo hanay ipapasabot mo. Uyon ka ba nga pareha mo pagtuo atong mga tao nga nalibog sa gisultis Ginoo. Sakto ba? Pareha mo pagtuo. Dili. Alang namo bro, wala mi maglibog kay sa pagsabot namo Oh, dili literal nga ihaw. Ang ilang Yang ako pagsabot pangutana ba? nga pag-ingon ni Kristo nga ang mukaon sa kong unod, ang ilang pagsabot nga literal ihawon. Di, Pero ang- sa amo, di ba? wala man mi moingon literal sabtunon. So, Dili mi sumala, na di, sabtunon. di, ang ilag yung pagtuo sa gisultis Ginoo nga mukaon sa kung unod. So ang ilag yung pagtuo ato dili gyud to literal gyud nga unod no kay naka-question man sila nga unsa man nato siya pagkaon. Sa ato pa ang ilag gyud yung pagtuo atong gisultis Ginoo di gyud to literal, sakto ba? Di naglibog sila kay ilang pag-ingon ni Kristo Dili God ba? ang nasabtan nila nga Ang ako ang mukaon pangutana sa ni- akong unod kung moinom sa akong dugo. So ilang nalibog pagsabot usa man nato pagkaon ana og pag-inom siyang dugo. Mo na ilang gikalibgan. Mo Muna lagi sa giingnan ato ta ka nga pa. sa mo ang pagsabot Kay kana nga nalibog man sila. pagkasulti. Oh. Karon kay nalibog man sila unsa na ilang pagtuo gyud di ay. Dili gyud to literal, di ba? Nganong naglibog sila. Tungod kay literal o tungod kay dili literal ang pagtuo. So, Para mauganan ng kwan. So katong mga tawhana bro, ang ilag yung pagtuo pangutana bro, ang katong mga tawhana bro nga niingon si Kristo nga kini amo kaon sa kung unod adunay kinabuhing gayon. Nituo ba to sila bro nga katong gisultis Ginoo unod gyud? Nituo ba to sila wala? naglibog ani sila sa ilang pagsabot. Nalibog lagi sila. Kay tungod kay ilang pagtuo dili literal, sakto ba? Dili. Ang ilang kalibog, kay ilang pagsabot, ang pagpasabot ni Kristo sa ilang una-una, literal nga ihaw. Muto naglibog sila. Unsa man namo pagkaon sa iyang unod og dugo. Kaya ilang una-una, literal man ang ilang pagsabot. Nya ang mga pagsabot literal lagi, wala lagi may malibog. Aw. Wala maglibog kay mo may pagtulunan sa inyong simbahan. Pero ari So, namo, sa ato pa, sabtunon. sa ato pa di ay, so sa ato pa di ay, dili na tinuod nga ang ilang pagsabot aton ni Kristo literal. Kay kung literal pa di na sila maglibog. Kay kami wa man Oh, malibog kay ang pagtuo literal man. Okay, literal pa di na maglibog. Inyo ha, kay literal, wala naman mo kalibog-libog kay pag-ingon ni Kristo nga ang mukaon sa kuno. Wala gyud malibog kay literal man ang pagtuo na. Ha? Ang malibog ang gatong wa mo tuo nga literal na, di ba? Sakto ba? Ay kamo wala lagi mo maglibog kay inyo manggisabot Yeah, paminaw dito ba? literal god. Di ba minaw Wala na ba? siya. Di ba? Ang among pagtuo gyud ana nga kanang Eucharistia literal gyud na nga unod. So wa may maglibog Oh, sa kay inyo literal pagtuo. gyud na. Nya sila Oh. literal man kay ilang pagtuo ato nganong nalibog man sila. Dili sa ilang pagkadungog nga ihawon, literal nga ihaw. So ang ilang kalibog ingon sila nga unsa man ang pagkaon sa iyang unod ug pag-inom sa iyang dugo. Kay ang ilang ipasabot nga si Kristo ihawon sa ilang pagsabot. Sa inyo ha, Nya asa man wala na mo mabasa kalibog bro. kay pag-ingon ni Kristo nga mo ni akong unod, wala mo gahata og libog nga pagsabot. Kay mo may gitulo sa inyong simbahan. Dili ko mutuo bro. Dili ko mutuo bro nga ang ilang pagtuo ato literal. Kay kung literal pa to bro, di na to maglibog sila. Priyas to sa among Katoliko. Mo bitaw naglibog sila kay ni ana sila
Unsa man nato pagkaon siyang unod ug pag-inom siyang dugo, mo bitaw naglibog sila kay ang Dili pagpasabot na ni libog, Kristo. oy. Dili Wala na sila libog. katungkad. Wala na malibog sila, bro. Ni question lang sila. Ilang gi-question lang ba? Ilang gi-question. Yeah, question. Ilang pag puta na ma, wala na malibog, wala miingon dito. Wala nalibog sila. Wala miingon nalibog sila, oy. Wala. Kana din pag-ingon Ila- dahil kana pag-ingon dahil nila nga unsa man nato pagkaon siyang unod ug pag-inom siyang Pangutana na. dugo. Pangutana na. Naglibog Iya sila. lang gipangutana. Pangutana man na. Hmm. Wa man na malibog na pangutana na. Unsa man nato pagkaon sa iyang unod? Oh. Oh. Mo na nga Ay, anya, kinahanglan anya, nga karon. mo kalawat ka Unsa diha man sa literal sa sakramento. inyo literal. Dili Nga pa sa inyo minaw ba? literal nga. Wala man na malibog, bro. Question na, pangutana ba unsa man nato pagkaon sa iyang unod? O kung sa Katoliko pa nga doktrina, unsa man nato pagkaon sa literal nga unod sa Ginoo sa sakramento nga paagi, mutambong ka sa misa, mukalawat Sakto ka, na, ina bro, na ba basta question ba? Sakto na siya bro, Bro. basta sa doktrina sa Katoliko, sakto na. Kay mo may pagpasabot Dili. sa simbahan. Kana nga doktrina sa Katoliko gibase mas Biblia. Dili, mo man ay pagpasabot sa Katoliko literal nga kanon. Literal So, sa wa may sakramento nga mahimo paagi. ana kay mo man ay Sa gipasabot sakramento sa nga simbahan. paagi. Sa inyo ang ganin Literal mo yun. inyong doktrina nga simbolikal. Sa inyo simbolikal, wa kay mabasa sa Biblia ang Oh, ngano simbolikal. mayon ko nga ngano mayon kong simbolikal dili literal. Oh. Kay sa tinuod lang kana pag-ingon amo kaon sa kung unod. Wala may tao nakakaon sa tinuod nga ni Kristo, simbolo pagpasabot sa pagsunod Kasi sa wala. Ginoo. Oh, Ang mo na Ginoo, klaro. bro, ayaw himong bakakon, bro. Kay ang Ginoo imo manghimong bakakon. Pag ingon sa Ginoo nga mukaon sa kung unod-unod dito at pag ingon dito unod. Kay kung ingon ka Hindi. dito literal, sama ra nimo ang Ginoo, imong gidinay ang Ginoo. Sama ra ka nga ang Ginoo, imong gipakabakakon ang Ginoo ana kung mao. Hindi, pangutanon ti karon bro. Pangutanon ti ka. Ikaw si Kristo, ako tigpaminaw. Muyon ka nako. Ang mukaon ining akong unod, ug minom sa akong dugo, tagana ko kinabuhing dayon. Literalo na ako pagsabot ha. Muyon ko nimo Ginoo. Asa man na gikuhang imong unod ug asa man ang dugo nimo kay ako nang kan ug imnon, asa man na ron? Asa man na ron? Asa man ba na siyang lawas? Miyon Pasabtong jud nga ka sa na. Ginoo. Pasabtong nga sa Unsa Ginoo man? diha sa misa, brad, diha na sa misa. Pasabutan na sa sakramento ba sa Ayaw misa ba? pila ang misa ninyo. Ah, dili Ay mo ko man na. gyapil sa misa ninyo. Ari tas Ah, panahon ni mao pa na. Kristo. Kung ako'y Kung tubagon mayon, ka sa tubagon ka sa Ginoo kay ang atong Ginoo Katoliko man to. kanang imong dugo nga po ng imon. Asa man ka mo kuwag dugo sa bahin sa imong lawas. Anaon ka nga, Ala kung wa man ang anaon pili ni ka. Kristo. anaon ka Dante Cruz. Anha nimo makaon ang akong lawas og dugo, ara nimo mainom ang ako ang dugo ug lawas, makaon nimo diha sa sakramento nga paagi sa misa. Sa malibog pa di ka. Sa inyong simbahan. Kana siya bro, di ko mabaso ninyo kay. Ginoo. Mo bitaw ang Ah, Ginoo dili, sa wala katapusan pa ginasuliya niya ko kay- misa ang Ginoo. Oh. Sa pagsulti ni Kristo katubiyang pan ilang gipalit, ilang gikaon ay kog inan dito pinalit og ang binong ilang giinom dili ra ba to tira na gado, bino biya to, Asawa simbolo pa biya to puro. makonsagrahi. Pag ingon ni Sa wala Kristo, tayo makonsagrahi, mo mahimo akong itong dugo, gipalit nila. ang ilang giinom bino, dili dugo literal. Abino pero pag humag konsagra na dugo man. Saba ka diya. Sagan lang Awa gawit dita. diya. oy. Tanawa ha. Unsa may Ginoo Ina ninyong bino. Ginoo? Sige. Di ko anak ko no. Pasahon na to. Sabi nawa, ang imong gituhuan, pag katapusan pa ang niya po imong gito pagsulti. ang imong gituhuan, pag ingon nito gituha sa bino, mura na imong gituhuan, bino ang iyang gituha. Pero pag ingon nas Ginoo, kini mo akong dugo, wala ka mutuwa Nawa. to, pili ra di mo ha. Ah. So Ah. gikan sa bino, Pag inom ni Kristo, gapasagal lang ka na imong dugo. Mo nang mga on mong dugo siguro kay ang dugo imnon. Ang Ginoo may Akong nagsulti basahon, bro. Ginoo may Ari atong nagsulti bro. basahon. Ayaw mong bakakon ng Ginoo. Ay, dili kay sa pagsulti ni Kristo ang ilang gipang inom o gikang kaon lapan. Di namakag Unya, ang Ginoo to. bino. Di namakag Kanang ang Ginoo bino to dili nga. na dugo Dili. literal paminaw sa. Na mamakag ang Ginoo to. Naingon ang Ginoo nga kini mo akong dugo, namakag ang Ginoo to. Mo bito pag ingon niya nga Di ba imno namakag ninyong bang Ginoo bino. to? Kabaga. Mamaw ni ako Kabaga ba? dugo. Namakag bang Ginoo to nga Ipasabot pag ingon niya niya nga, kini mo akong pag dugo, inom namakag nato ang sa Ginoo dugo, to. Ang pagsultis Ginoo walay bakak. Sa Wala tudyate ka walay magibakak. bakak. So uyon ka dugo Ang gyud ito, pagsabot umuti ra bakak. nimo mo inay bakak. Paminaw sa. Sato pa. Ang Oh, pagsabot sato pa nimo mo uyon ka inay dugo gyud bakak. ito kay wa may bakak. Ang ilang giinom bino. Ay dugo, O ningon giyatagan Ginoo. sila bino. Inom ka mo ni ining dugo. Wala mo ingon ang Ginoo nga inom ka mo ang Sige, asa bino. tumabasa bro. Dugo. Sige, Dugo. sige. Asa tumabasa. Basaw na ko ha. Juan, asa dapit? Di ako masahon, ningon ang Ginoo nga kumuha ka mo ni ini. Kay kini mo akong dugo. Mga akong basa.
Sige, asa to? San Lucas 22:19-20. Sige, atong taas basa. Basahan, ingon ang ginawa, Lucas. inumo ning bino. Sige. Lucas 22:19-20. San Lucas 22:19-20. Sige. Sige, basahan, ingon ang ginawa, inumo ning bino. O kana gina, pulong ha, inumo ning bino. Lucas San 19. Lucas 22, San Lucas 22:19-20. Sige. Ayaw himong baka ko ng Ginoo, ang Ginoo niingon nga kumuha ay uminom ka mo nini. Kay kini mo akong dugo-dugo, wa mo ingon nga kumuha mo nining bino, kay kini bino gihapon, wa mo ingon ng Ginoo. Sige. Lucas 22. 19. Ilang ha? Na humagbasa ha, mangutan ko nimo na ha, pagutan unti ka na ha. Lucas 22. Ah. Hmm. Ya, iniguman ni magbasa Akong ha, basahon. mo-question ko ha. Antibok istorya. Di, ayaw Atong pag sauda sa ayaw city. pagbuho. Ayaw pagbuho Ayaw mo po, ha. ayaw po ba? Basa ha. Atong sauda ng istorya dire. Dili. Oh, lagi. Ang ako ang bersikulo Pero mo ano- ibasa ha. Ayaw pagbasa Ayaw og po imuhang ba? bersikulo. Wala na Ako ko sa basahon, ako sa basahon Basaha antibok ang istorya. bersikulo nga akong gilatag. Ayaw pagbuhat og imo, basaha ang bersikulo nga akong Dili, gilatag. dili. Ayaw pagbuhat Dili. og imo ha. Dili, sapa. Oh. Og siya mikuha sa tinapay. Aras 19. Ang iyang gikuha tinapay. Unya dayon? Sabda na. Og siya mikuha sa tinapay. Dayon? Wala sa mingon ning kuha siya siyang lawas. Sige lang, Og siya mubalik. mikuha sa tinapay. Unya? Og sa nakapasalamat na siya, Og kini og iyang gipikas-pikas ang tinapay Pikas. iyang gipikas-pikas. dayon. Dayon, og kanila gihatag niya nga nagingon, kini mao ang akong lawas. Lawas. Kung sa ang tinapay Oh. iyang gipikas-pikas mga tao, katong ilikaon, Lawas. gila niya nga mao ni akong lawas. Lawas. Kuminaw sa Oh. nga gihatag ala ninyo, buhatan nyo kini aron sa paghandom nako. Dayon sunod. Una tinapay ha. Oh. Tinapay. Tinapay unya pagsulti niya lawas na. Oh. Gila niya nga mao ang lawas. So ang pangutana to literal ba o simbolo? Inyuha literal, amo simbolo or sabtunon. Sa mua na ha. Wa kay mahimo namo. Og miingon usab, human sa panihapon ang kopa gikuha niya nga nag-ingon kining kopa nga giula alang kanyo mao ni ang bag-ong pakigsaad diya sa akong dugo. Apan tanawa. Dugo ang lagi. kamot nagbudi nako. Aniya kanako dinis kananan. Unsay gisulod sa kopa? Dugo. Dili to bino. Dugo naman Dili to gisulti. literal nga bino. Dugo Ha? na gani. Dugo na. Human niya Pero kapasalamati ba? Wala pa Kung gisulti ano yung niya, kapasalamatan? dili to dugo. Katong kopa ba nga gisudlan niya og bino sama sa inyong pare karon. Arita sa inyong pare ha. Ang inyong pare kung mosulti mo yung pare nga mao ni ang akong dugo. Di ba mo ana mosulti man inyong pare? Oh. Okay. Ang pangutana, katong gisulod sa kopa literal to nga dugo o bino to? Subag sa sakramentong paagi dugo na. Pero sa sakramento no rato. Dugo lagi. Dugo sa sakramentong paagi. Sa iyang substansya bro. Sa iyang substansya. Di, sa dili ang pagsulod hatiran. sa kopa. Paminaw. Dugo to o bino? Ang gisulod sa Tubag. pare, katong ginom niya dugo to? O Tubag. bino? Dugo sa substantial nga paagi. Tubag ha? Dugo sa Dagan ra ba sa substantial nga Kristan paagi. ang inom og ilimnon sa pare nga bino kay lami kuno kay imnon ng binos pare. Sa substansya nga paagi bro. Yan yung literal dugo. Ha? Literal lagi nga dugo sa substantial nga paagi. Mingon kita substantial sa sakramento nga paagi. Pero dugo na gito. pero bino gito siya. Bino to dili. Ansa sa wa pa konsagrahi bino. Bino nga pinalit. Sa wa pa konsagrahi. Lagi sakto bino lagi. Dili lagi Sa wa pa dugo konsagrahi. pero Dili pamino bro, sa wa pa konsagrahi bro. Bino mo siyang dugo bro. sa inyong simbahan. Sa wa pa makonsagrahi bino na ordinaryo pero human makonsagrahi, human ka pasalamati Nahimo ng sa dugo. pari. Pamino, dugo na gyud to sa substantial nga paagi, sa sakramento nga paagi dugo gyud to. Oo. Pag O human kami konsagrahan, gitudlo sa inyong simbahan. Mo gitudlo nga literal pero kami bro sakto nun dili kanang gitudlo sa literal. simbahan bro, base na sa Bible. Base sa gilitok sa Ginoo tanawa gikas pagkabino nahimo gilitok niya nga dugo dayon.
human niya ka pasalamati. Ay naon sa manggod, Oh. naon sa Paminaw manggod ha. kay. Human niya ka pasalamati. Dili man mahitabo bro nga pag-inom niya dugo ang gipanginom sabtunon. Dugo gani ang Ginoo Dili nag-imo literal. bro. Ayaw himo laging bakakon ang Ginoo. Ang Dili, Ginoo dili, dili bro, mamagkat sa iyang paminaw sa- pagmati. Ayaw. Wala ko Dili, mahimong, bro. wala ko magbakak. Ayaw Pero himo pag bakakon ingon ang niya Ginoo, mao niya bro. kung dugo, dili gyud tumiingon literal kay nakaibalo na kang ang gisulod bino noong sa mangkaoy. Hala, ang bino gani, human wala pa konsagrahi bino gito, pero human makonsagrahi siya bro, diha sa substantial nga paagi dugo na gyud na. Ang imo man kung Oh, gitumbok sakto bro, nun. paminaw. Ang imo man kung gitumbok bro, diha man gud sa gitawag og appearance. Ang imong gipangit, ang imo ba nagbase ka ba unsa may matan-aw nimo bro? Bino ra magyapon. Nagbase man gud ka sa tawhanon nga pananaw. Pero wa ka magbase Igamit ba sa kanang pag-inom nato bro sa bino nga giingon mao ni akong dugo. Gigamit na ni Kristo ingon nga makigambit ta siyang kamatayon dito sa cross kay ang paglansan si literal. Kristo. Ya literal tong kamatayon ni Kristo sa cross. Ng dugo. Oh, So kung katong mainom ka sa kamatayon ni dugo, Kristo sa cross, literal to dili. pagkamatay ni Kristo, ha? Ang kamatayon ni Kristo sa cross, literal dili. Literal. Pero Oh, gigamit literal. niya ang Di na, literal. gigamit niya ang gitawag kanabi tong panihapon sa Ginoo kay mo nay pag-ambit sa iyang kamatayon, mo nay gigamit niya ingon nga niambit ta sa iyang kamatayon. Mo nay gipasabot niya sa kanang giingon nimo mukaon siyang unod dugo, mo nay pag-ambit sa iyang kamatayon sa cross nato. Nya kanang dugo nga iyang gipainom nato, mao ba kanang dugo nga iyang giulan niya dito sa cross. Sakto ba? Kanang dugo nga sabtonon nga giihimo niyang gamit niya sa panihapon nga ang literal ani mao ang pag-ambit sa Dili ba? kamatayon ni Kristo. Katong dugo ba? Katong dugo nga iyang gipainom ba sa katapusang panihapon, mao man katong dugo nga adunay connection sa iyang kamatayon. Sakto ba? Oh, sa sabtonon nga paagi dili literal nga dugo. So katong kamatayon ni Kristo na nibuhagay ang dugo dito sa cross, literal to dili. Literal to nga dugo kagibuhangan pero wala giinom sa mga tao. Unya katong dugo nga gibuhagay ni Kristo dito sa cross, literal man kato. Unya kining dugo pod nga naa diri sa katapusang panihapon, lahi po to nga dugo. Sabtunon bro, sa pag-ambit na to siyang kamatayon dili literal kay ngano ang pag-ambit sa panihapon Ano, ha? simbolo na kay ninyo si Kristo nga sa Ano, ha, matagbuhat ninyo ni gisangyaw ninyo ang akong kamatayon. Mao man ay pasabot anak bro. Oh, Nga ingon ka atong may gipahibalo ang niingon ka bro nga ang katapusang panihapon ni Kristo dunay connection sa iyang kamatayon sa cross, di ba? Ingon ka may connection. nay connection pero sabtunon bro. Kay ang Unya, dugo gibuhagay sa cross. Nganong moingon man ka dito literal nga dugo nga may connection man ka to sa kamatayon ni Kristo nga katong kamatayon ni Kristo literal man to. Ang Ano may ingon pagka-connection magkabuti lagi niya connection? bro, sabtunon lagi. Naon sa Sa man to pa day, sa to pa sabtunon sa to ang kamatayon ni Kristo sa cross. Literal. Ha? Ang kamatayon ni Kristo sa Ang cross. paglansang sabtunon sa po to. cross, dugo nga nimbuhagay, literal Literal. to. Nya may connection Oh. to sa katapusang panahapon. May Pero connection wala. katong pag-ambit na to ni hapon, kay si Kristo wala pa man siya gibunalan, wala man siya gibuangan iyang lawas, wala man to siya gisamaran. Sabtunon to siya bro. O katong pan Oh. nga gikaon sa mga Lahi tao, to nga dugo. kanikuha siyang pan, gihatag niya sa mga tao, dili to literal niyang lawas, pero So, lahi to gigamit nga dugo, niya bro. ingon nga sabtunon sa iyang unod. Sa ato pa day, lahi to nga dugo. Sa akong dugo. Bro, Tagaan mo katong dugo, kinabigayon. bro, katong dugo nga gipainom niya sa katapusang panihapon ug katong dugo nga bibuhagay dito sa cross, lahi to nga dugo. Ang literal nga dugo nga nibuhagay sa cross wala giinom nila. Dili ang Pero akong ang pangutana sabtunon ba? nga dugo nagsimulo Ang akong sa lawas pangutana sa ba? paggamit Ang sa pangutana kamatayon ba? ni Kristo ang Ang- sabtunon mo'y bro, ginom. Bro, ang ako pangutana, kining dugo nga gipainom ni Kristo sa katapusang panihapon ug katong dugo nga gigamit ni Kristo sa pagpakamatay sa cross, lahi-lahi ni sila o usaran ni sila. Ang paglansang sa cross nga dugo nga nibuhagay dito sa cross Lahi-lahi literal. ba? Ang akong Wala pangutana ba? ginom. Bro, ang akong Ay, pangutana paminaw. ba? Bro, paminaw sa bro, ang kadtong dugo nga gipainom ni Kristo sa panahon sa katapusang panihapon ug katong dugo nga gibuhagay dito sa cross, lahi-lahi ito sila ug usara to kadugo. O sa pangutana ka nabugto-bugto imong pangutana bro. Okay, ang akong pangutana mo ni kadtong dugo nga gipainom ni Kristo sa panahon sa katapusang panihapon ug katong dugo nga gigamit ni Kristo sa iyang kamatayon sa cross, lahi-lahi ba to ug usara to kadugo? Ang dugo, sabta na ang dugo nga gipainom sa mga tao dito sa ilang pagpanihapon, Dili. sabtunon. Dili, Oh, wa man pero gumangutana. ang- Wa man gumangutana sa Paminaw tunong ka. bro. Bro, paminaw sa. Paminaw Dapat ka. responsive ka. Dili ba paminaw ba? Wala ko mangutana katong dugo nga gipainom ni Kristo sa katapusang panihapon sabtunon ba to? Ang akong pangutana mao ni responsive ba?
kaning dugo nga gipainom ni Kristo sa katapusang panihapon ug kadtong dugo nga mibuhagay dito sa krus, usa ra ba ni kadugo og lalahi to nga dugo? Giingnan lagi kita nga ang O, sara o dugo dito lalaki? sa Kalbaryo nga nibuhagay, Diba, literal totoo nga ba? dugo. Dili, Pero wala ko ang mangutana. pag-inom nila sa dugo, paminaw sa Wala lagi ko mangutana, ang pag-inom literal nila ba to sa nga dugo? Ang akong pangutana, bro, ba? Paghihapon, Bro, simple ra kay ko pangutana, bro. Sa Bro. pag-ambit sa kamatayon ni Bro. Kristo. Bro, ang akong pangutana, managlahi ba to nga dugo o usa ra to ka dugo? May audio ko bro nga ang dugo literal katon sa cross pero ang dugo ang giinom sabtunon sa pag-ambit sa iyang kamatayon. So lahi-lahi to nga Dili dugo, literal. sakto ba? So lahi-lahi to nga Literal dugo. So Pero lahi-lahi to nga dugo. ang dugo nga gibuhagay to sa cross literal to watim na. Sa ato Kay pa dai giinom lahi-lahi to nila nga dugo. pangsalod ato wala. So lahi-lahi to nga dugo. Lahi nga klase pagpasabot. Ang pagpasabot mo'y dili pareho kay ngano kung literal pang dugo ilang giinom musalod sila dito sa cross wala. So Ang pangutana gihatag bro. ni Kristo ng dugo bino So, gikan sa bino. O karon pangutana bro, katong dugo nga giinom sa panahon sa katapusang panihapon, kang kinsa tong dugo, kang Kristo dili. Ay, kang Kristo nga dugo sa sabtunon nga Okay. paagi dili Okay, sa sunod literal nga pangutana, dugo bro. kay Tungod- walay sunod nakainom sa pangutana, dugo bro. ni Kristo sa literal. Okay, sunod Paglansang sa pangutana cross, bro. walay nanalo siyang dugo. Sunod pangutana bro. Kay katong dugo nga gipainom ni Kristo sa katapusang panihapon, kang Kristo man katong dugo. Pangutana, kining Kristong dugo bro, literally dili. Katong gilansang literal pero ang ilang Ito ba ka, inom bro? dili literal. Kining sabtunon. Kristong dugo bro ba? Sabtunon. Bro, ang dugo niya, ang Kristong dugo ba? Kaning dugo ni Kristo literally dili. Ang dugo ni Kristo. Oh, Katong sa literal cross. dili. Katong Literal. katapusang literal o karon literal man dai sasakpan literal O, literal katong sa man dai ang cross, dugo. Salamat. katong paglansang literal nga dugo ni buhagay. Oh, so karon pangutana, pila man day kabuk dugo ni Kristo? Duha usa. Ang literal bro nga dugo Dili, katong tubaga yung ba? gilansang nga ni Tubaga ba? buhagay pero ang dugo Tubaga. nga gipainom Tubaga nila. ba? Ginanti Dito kang ba pila man sabtunon day ka kato kay dili to pila man tinuod day nga dugo. kabuok dugo ni Kristo bro? Pila man day kabuok dugo ni Kristo? Usara o duha ka dugo? Duha ka dugo. Tubag. Wala man kakasabot in taon oy. Wala galibog ka. Ayaw mahina. Ano ni, bro? Hinumdumi. Usa- Paminaw sagot. Paminaw Bro, tayo sa bro. Bro, manihapon sa ko bro. Kay kuha naman dayo. Alas 8 na manihapon sa ko bro ha. Oh, sige sige. Salamat bro. Okay mga gisunan, nalingaw ko sa itong kayo atong igsuon ba no? Tagbaw siya palusot. Mahog na mahinog duha ang dugo. Ang husto atog mga igsuon, usara to kadugo. Pero ang dugo nga giula ni Kristo dito sa cross, maura ng dugo nga naa diha nga atong gikanawat sa sakramento lang nga paagi. Oh, pero usara na kadugo. Oh, ang dugo nga atong gikalawat panahon diha sa misa ug atong dugo nga giula ni Kristo dito sa cross, maura na nga dugo atong gikalawat sa sakramento nga paagi. Masabtan. God bless mga kigsunan. Salamat kay mga kigsunan ha sa inyong paglantaw kanako. Ave Maria kanatong tanan.